ngai o le taeau Ame o le la ua punitia po I puau E sau malua fa asusu I laua la au Sa sala le punga la au mata la uau E tio fo I Samoa fai o na taeau E amatanga o le aso faa popo o le olanga E taeau nai matani ufea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoana So ti tau pau le sua malie o le vine ula Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ko ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa fai o na taeau Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le taeau nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupauna E inga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli ma Faafetai E tio o I Samoa fai o na taeau Le amatanga o le aso faa popo o le olanga E taeau nai matani ufea ngai ma le ata Tala le mei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa fai o na taeau Le amatanga o le aso faa popo o le olanga E taeau nai matani ufea ngai ma le ata E tala le lei ua soho ai nei Samoana Talofa lava. Malo le fula manuia, malo le soifua manuia I le malu o le tātou nuu I so se tafa o le nei lalo langi. Malulu mātou. Faisi malulu ma mafati munga o le nei afiafi ma le nei aso atoa. Aso atoa ele I mapu le pau ma mafa. Kua ma mafa e o foila le teimi na lo mai ai tātou ofisa nei. Io e. Tu ti ata le sau. Ti ata le sau. Ia o io lea. Ia, ata le sau fui. Ta te whaalongo tua I o te tino ele o sa o le ola. Pe ata le sau ona o ti munga o lono winga.
le usili atu la le fefe le timu nai lo me tau man tu fu tala fu nei se o se suka a fa tu fatali o le se tau fa si ko mama fa me tara lo matu o se suka i vole foringa mai pi se tala tam fa countai lo ta musu ta te su ai le longo mali e falongo e longo mali e falongo o tala ia tatu fiola mem tatu ale au matua na yo tatu matua o nai uncles o aunties ia e o fo iao ta fai nei ia la menga ele o ia ngafi ali la menga ele sa wele o ia ka fai ngi la se fa ngoi le yo e fa pe ngatimu fa me nga fai aku lo ka mama lo kinga o ke sau da o nga kimu ia pe fa pena winga o so i fanga tau tino no fom tatu to e fua i tua pe tatu ti talie ia o fai nga moniana o winga tonu na o le so i fua mleola o le solo na ono na solo na ono le masina o February masina lo na lua fia ngai mani tau sanga Sena tau tia le vave. Sena tau tia le vave. Io pia ona fai tu so Masani ona Auaunaga i le vave sole o le taimi. O io lea. Se lea se mea sili nai lo sila mai ma o vava ai atu. Ia le foi o tue vava ai atu le tō tele o tatou. Masani wo ma paanga. Ia a matalia ai ia le. O ana nafi. Mantu foi o ana nafi ia ua fai malanga le tatou sui foi le tatou Polokalame o le tautai ngā ruenga tiu te mwhaiva. Ia le fionga ia talo papa. Ia olo o i Samoa le te minei. Fai malanga i le aso tōna. Le aso tofi o le vai aso nte nei. Ia pi o le ala ua na le misi le tatou le aso na nafi. Ia se umar tatou lotu. Ia le talama nei le mea sa o wai atu ia nafi. Halu e lo waso atoa. Fatoa to Taunuu mai fale ua la tere se fulu po a le vi inga e sili on tatu Faafetai ai o le au tai o tatu tua po o fea le meo le ola nei tatu te angai ai pe te usu le ngā luenga pe te alu po o fea le me tala lasolo i ei tatu a le mea manino lava o loo muli tai ai le anga le lei whaasoa. O lo tātou atua, ia oe mau ma tātou uma. Ia me fulalea, ia o manatu la tātou a mataria fo i le tātou tautua me launanga. Ina o tea le titi a varu minute te eritu la e ono, so le ono leo a mataria le tātou por. E tātou malo, nei fo i Afiafi pa anga Masani, ia masitasi fo i o li oro fea ngai ma le tatu life insurance ia le la mate mo fu se ma no ile tu la fitu ile nei Afiafi pe ona fa ia tu taua na i mei i so fu ma le ola ia ona na fisa o ia ile maliu io le la ia ile te mi o tatu Polokalame fa pitoa mo vaenga ia o le so fu ma le ola ai tatu wafi lo tatu tua e na te whatonu folau le tātou folaunga foi. Ia ma le tātou mawhatanga o le neitu la Afiafi. O whea le mea o lo mwhai ona e langona mai ai la mātou tawala au o se tau fono. Ia o winga i o mātou tiu te mawhaiva. Mātou te tau mwhai e longo pui ali i lau tō whaafonga anga po o whea lava. O le se vaipanoa o le neila lo langi o lo ta se e le seunga. A so se alo tama whanau, tama o tina mātua, ia maua a ngai iai ma ta ape iai le wholaunga le tātou atnu. To a tele, ta ngata o le tātou atnu, ua leo toi no nofo i to tonu o le tātou lau whanua ma lau ele. Ia api o lea ua au ngā nei tau tua ma nei au nanga. Whain tātou whailoa. Ia lea la o le tātou a ngai fu tātou amtanga Masani, ia ona a ngai fu leo le tātou Polokalame. Tātou oa ia lea le nei aso ma nei Afiafi atoa. Pū le tangata ia na anga e whai. Al memo mua, tātou wafe lo tātou matai.
tātou te fesili ai, lona ngalelei, ma lona nganga fsosoni, e tautu o rua le vai ma le vale o tangata. Usi me la fafo. Le atua tau taspa ia, ma lo pule Faafetai alofa. Faafetai lo ngalelei faasoa ilo mātou ola. Fataunuina fuafuanga faamoemoenga o tangata. Mātou te Faafetaia ona ewina lo wale tau. Au lo faapea lava ona e taita ilo mātou ola. Faafetai lo mātou iai le pōngi sā, ma le pō ua mawai atu. Le foila mawai atu le malama. Ma le osa o le lai le nei aso fō. La mātou toi o le taimi o le pōngi sā. Faapea fō ina fata oto mātou tino i moenga i moe mamalo lo. Ma fōringa mai mātou ua ngalo ia i mātou lau fi Fetalaiga. Ele ngalo i mātou i atu. Bi inga lea ma le Faafetai tele. O mātou ngaluenga ta pena o le aso ma le aso. Bi ia lava oe ono lo le tu la fo ina o i mātou. E uina langona i le whaalongo, le malanga, le maliu ma le oti. Ai Faafetai tele lava i lau fio. To tele i mātou o lo tutoe. Nei se me sili ma lea o le alofa tu noa. Ma le anga le lei o lau fio. A o mātou se ma le anga. Wha ngalo i mātou umatamai. I le toto pa i o ke riso le li i marfao. Amen.
Siufa matangofie o le ekalesia e whakaasa i tutonu saino se te ua tawhatolu e whakaasa San Francisco. Pe uma o te mile o whaia o ngari sunga le li fo mai me tau musika ia le Fetalaiga ia namlau ulu po wesi. Ia le na toe tapena ina le tele o pese ia a mese le kwaia le piono tu whafonga me iai. Ia le o le mesidi e le ntau o le ola me tau ala vale sa mo lo tu mai mo mai o mata matatu. Ia le ala le si mesili. Le o pese lo tangata ia whapururu ia afu. Tua maruru matou toe ti munga sole. Ma mafa ti munga. Ia, ia tato nunga a tonu o lo le leile tau nisi vaenga. No te whanongo no ato le pi tau se tornado. Po le ale, o fea le i ele tornado ngai tau mai. Ia, o le whapuleina i tato. Se pau wale mea i o mai i a matangi mawha o lo tato iai whatasi tonu le wha. Tonu le wha, so son tere moi tato. Uma, whataro whatu tasi smet. Va aloa si fuiva ia o fetoi tioi protesano. Manu pepe motu ma lo Faafetai le whelo mai. Flo a san o losa mai fea ma lo Faafetai pe pina nevi. Ia ma lo whelo mai Brisbane, Australia. Ia o mele whanoi le whao seu. O lo whape fui o na mai mo mai ia ma futa mai Brisbane, Australia. Ia o Maria tia ia malo Faafetai Virginia near St. Paul mafta mai ife West Auckland i New Zealand malo Faafetai isa ako la faele Faafetai tele Paulo Ioane tele soma fanga vaenga o Farani Muipu ia maletua Bert Mackenzie talo fauso mafta mai Springs i fia Iuta, malo, Faafetai Ruta Iosefa. Ia o ita ta aseu, fatalofatu, ia Tuilaepa, Manuia tele le Auaunaga i le nei aso, ia mafta mai fui Australia. Na o mafasa ena a mosa, ia alofatu Tuilaepa, ia Faafetai tele lava. Faafetai mo alofanga, faapea foi, mo le mori atu alofanga, o le tatou tautua ma le Auaunaga. Lili Tangaloa, isa ako la faele nga fatoa uma na o matamata i le press conference a le fofonga fetalai. O lea e tope se tu la fono yo tama ai nei mea ua tu la mai. Ia le na, mana ia le pe ua silia fia taru mai le ono se fulu tutu tasi Samoa. Pe ia le o manino e le iai se tu la fono whaapitoa, e pui ai le fofonga o le maota. Yo e pe o le mena o le la ta pena ni iai le tatu whainga malo, ia iai se te tu la fono whaapitoa, ina ia mawhai ai e le fofonga fetalai, ma pui a lana ngā ruenga whaapule o le pāle mene. Lenga o le ngotunuale o le fofonga fetalai. Yo o le pule o le pale mene, o le tai o le pale mene. Pe o le winga na lei, ona tam, ia lona winga, o le nei teimi atoa, e le iai se tū la fono whaapitoa, e ono sa o loto ai se fofonga fetalai, iana whai unga whai lea la ua pena, ia lea fo i vaenga, ia, e mana ia si whau atu lau whatalo, whaorali seve, ia malolo mafta mai fo i Melbourne, Australia, tau maloto, malo Faafetai tele o lo whelo mai i whea ta ua tau maloto. Malo Faafetai. Herman Courts. Ia, whawhelo i atu Faafetai le whelo mai. Pua Masania i malo Faafetai. We used to live where? Stanton, California. Oh, a whela na ua e no foi nei o nga ua mu Texas. Ia o ina o lo ieli whatsa Stanton, whatsa mātou lo whangaina,
I le temi nei o le ai tonu ana na, o le city tonu na City of Stanton, Maroa Stanton, Cypress, solo tua I Garden Grove, solo tua I Santa Ana, ia ma na Faafetai o lea te matau mai apua Masani ai ia malo Faafetai. Oh my gosh, ngā le whaasalalau mai lava o le tornado warning, Texas mai lea. Ua whewhewhe, o sone a. O whea tonu nā sa uat whaasalalau ngā nā tasi, o whea le mea o lo anga I tonu. Matalo what fo I a ma fo e Eric, e uma ma fo e mafuta mai I whea fo I. Pea sa o lo ma fau I o le whanga, sa whato o le whanga. Ma lo Faafetai, me te Sally, Tuilaepa tanuasa, talofa Sally, Faafetai le mafuta mai, whilo mai, o lo mafuta mai I somewhere in Tacoma, Washington. Ia, pena fo I ki leta whaavi, o lo mafuta mai fo I ina I whea ta ua whamanmole. Ia. Tautua lau le lei fitu tima, John Sangato, talo fauso, tanumia vai ena, ia Mele Roberts, Nicola Ulu, faliu tu mauleu. Ngalu whaasisina hine mo avei, pe na fu talo fatu tatu fatu. Pati leia ulu, ia marito tele o itato. Ia malo tuto tasi, talo fasis, ia malo le feilo mai nei vai. Ai un maluru o tu siaro. Ia ona, ai yo fa maruru at fo inisi wale pa ia tu ia ila fa talo fai lo suafa. Ia. Fa so tele o itato. Ka fio lai oka e sole. Oka ka fa apia ka mata le nei tausanga. Sole, nga o le mau drama, nga o le mau drama so ka feo ka li lo fa matala. Ai le tala fia, e oe. I le tala fia o te tamwhai e fa matala I ate oe. Te le lope mea lin tofa no I le unga. O le apili, fo le. Ia, o le tatu Polokalame, matua I o fia. O fia fai unga. O le tala fu le mata mea, e tatu Auaunaga. Aua tātou te whaanono, aua tātou te aua whaapopoleina. Let them do their stuff. Whai tari ai tau te loa. E manino ane matau vai I mea uma. Pe whapea oe. O le tangata whaatuatua moni ma le whaamaoni. So mea nau te amatatu whapea. Ai tātou te re yo o isi mau mea uma. E o iai lau tala noa. I se taimi o mua. Mora taimi nei. Ona nafi. Na o iai le maliu o se tamaita I tala vou lava. Fai si ona to'olua, si ona to'olua au le lei pe te vaai le tamaloa pe sau se vai mea o le Middle East pe ale o se ai kupito, ale o se pe whapena, po o se Iranian, po se kuranga whapena, te ua a o fōlinga na o si ona to'olua, tala vou le ngale I masia la whanau o le tamaitai o Sharon, Lucy, Autanga Vaia. Lona winga o le lava carry le tamaitai, lona maiden name, Autanga Vaia. La hiti le whanau. Lima, ia le tamatene, te le lopi le alamatu o sian tamtama. Ia o lea fui, o tala anga o si tamaitai. E whapea le tala, o la titi tamaitai le na maliu, le na lona lima tausanga. Na maliu e fo sion tina. Lona biological mother. Na maliu fo sion tina. A o lima tausanga o si tamaitai. Na maliu la sion tina I se tūlanga pe ina tangata valeina I lungo leala. Pe ina whapena
talaanga manaia matu tatanoa fo'i ia manisi e mori mawina ia alo te tau manatu lo te tau manatua ia o tangata valeina i lungo le ala siona tina mo'i ia o na vai tama lole ia o nisi fo'i o ainga o tuangane mtua whawhine wa ngalilei ia peitai e 5 fo'i tausanga o siana tama ai wala auro fo'i le tua i lona soifua pei o nei tala fo'i e whaamomoi loto la le leil tamaitai ia mea le tātou te manatua o le pule e whaale atua ia e le fuatasi e le whape tala fo'i o le tātou anu o le fina ngalo whaito atasi o le tātou matai e le ai ai se loto po sesi o tātou ia o le nā o le uma e pena o tau whamatala lua ma liu so o nā ngā i e tātou peo Amerika lava ia peo a tau whapea ia le tāpenanga o meo maliu ia e uma loa na whaile lotu a whapea cremate e whaia whaamavenga te tono le Fasa ma usua le pese fulea po la pese tau mawai le au kiritiano ia o na toso o satu lea o le tino maliu e ave mo ila to e ave whaia i aile liu o ne loa ainga e o le mea malia la le o tupu ila o aia Amerika o le mea tau o le celebration to celebrate the life of whoever person Ioe. Ona pola. E te vai i ainga i le celebration. So ole matua fatino ina. Ioe. O patina wa umana i whaaloalonga lai ki e whai le au whai ngā luenga. Ia ma i la tōfo i. Ia o na alua ne lelo a inganga i atu le hotel na whai e wha moe moe. Ia ma alolo i fia. Ne malie la sole. Pe ata nofo ne mato e fua lo ta mafau i tua i le fia tau sanga ia. E matua le te tau ia le baba ia. Ai tu te lola uto. O le suinga le na le wanga ia. O te lero New Zealand Australia. Amerika lava ia. Lea o te tala noa tuai. Ioe, na ansta mai te mi e fai whalolonga. Pa olo ma le live band, live DJ. Ia oso lo ma le mea. Oso lo ma le peia o le. E si siva le. Uma, turn off the lights. Ia alo. E te fo nofo se si whawhia mi o tonu ai to tonu. But, e tau te, sorry, se le mali, sorry. O le tate tala noa atu le mali, ua vai le fu o fele le mai luna, ia, sorry. Ale winga le nao lau tala. Ua alu nei lana, o ma lava o lea fo. O ka sole le pa o ti munga, le son nafi. O lava tate ave mori i lona no fuanga tu mau, ia mawhai umai loa i le hotel na whai na whatino i nai, le vanga. E matauria o po le lua foi vai aso taluai. Ia sata a wai atu fo i le maliu fo i o wō mapaanga. O le style lava le tasi. Ma o le tele a maliu i nei Amerika piu tau whapena lona ngā solonga. Na teu atu artino maliu, o mai whaina i whaalolonga la iti, ia o solo ma, o solo ma paki, tua pari a ngatai pari, sorry, e pa wala me o nai o si au whainga luenga, ai le a foi, le whaifi au ia e nofo ia, ai alu wale au fia la tau ia, ele o te le fai atu a me leanga, a me pe le lei, a o lau tala, o le tātou wa ainga lea, i le suinga o le olanga. Fuata malona lou, o le lou foi, malona fuata, e sira mane o upu ia le atu. Ia o ta nofo foi ana po, whape asili. Se pia la ta wha vale atu e matai te ipe ale inua sa ta whangu.
ia inu pau al mena tau pole ia inu atu loa malau red wine inu atu malea al mena pole o lau tama na mao ia te ua ia o fatua ai o au le afta vale na si men tau fa tete la ona o sa afta vale mai lo te tala no sa o tuelunga o te le fia mama ia mea po o le o so son yo matu kalesia le o fai atu yo le la fia ai sanga ta no fo vale ai tu ton na yo apat fo le o ia na tasilu tolu that's good enough le mori la pase se le fale o sa o le fale sa mutua pula le o mata o me le fale o le fanga solonga le Polokalame ai mata ngo fie me uma matua o a whaalolonga ale ainga o le au whainga luenga o le pachele na whaia le lotu ale maalie la o le pachele le lei le whai le latu whainga mea maasi tola iti a le community Samoa lo lotu au tō wa ai i le whale sā na whai ai le maliu le na nafi o i le vanga le ta o le cathedral i Anaheim le sa ta malo fo siula Dr. Siula te li vai e farsa fa pena i le lalo langini nei te li va ai i se farsa o ale mali o le farsa tele la ma mua to mala to ina le ma o le timu pa wala me tau le fi le to ina le la tu to ina masan fa mal la tu fa ngala fa malu ai fa su pena fatia to ina sau o ta fa man blanga tiling se lau mo mai ta te o la tu tono fa sa o ta tilo i to tono wala sole ai o mele na nau ta vita nau ia le tua ia na tano e perfetta ta vita fai se malu se no ia la no fola lo fale a rasi e fa fer tatu tua ta foi na fai se fale se malu ai o me ta foi na fai se fale mau tinoa ma le mausali fe i lafi mo le tua ia an sale tua fe o in fe avia i atola o ta nofo nei to tonu le malu le na fi o le whaalua i lena no o mua o i lalo ta marole o Dr. Siula o i lalo ta marona ia le te whai atu ala utala po o maru te tele o isi e ka le sia to o le se maru oka sole lungo tuki au rome uma ai whai ele maliu o stamai tai Samoa na nafi ele i whai lai le main sanctuary ai whai lai i lesi ai whai mai lau vanga ia o inalava e tele ni whao ngai maliu le mea whai lana whaatino ele maliu lea waka sole ta te nofo to tono o wharsa ta te whanwha awe mai ue pe anga whaapea se whale sao si mako o roku pe ua momo o lo ta mafota vai atu sole kua ese ale va inga ton o fo i la i pese o le sao ninga ai tala volta mai tai e ana le aso anafi masalo le mai tai po le early 40 po le late 30 I believe sitin fa pena wang no sao mar Polokalame what a beautiful lady young lady na salo le na no fesili le isi li o papali i pe o na o i o le tai fono o le ekalesia katoliko Samoa la tola na fa pes tala sili upani o si pa tele le na fai le maliu e fesi maua lunga o le i le district atoa o si patele la le whapea iai tele la na sosoani i le community a Samoa.
Ia Ela tonu o fia mo so wa no na nafi. Te alu te mori mawina. Ioe. Whainga fo ia le kālesia lo tu pope mo moli ai le tuspa ia e avatu ai le taulanga ia ma pes fale ulai. Fale ulai o maia, o maia. Peo tei whapena, e le usua la le fale ulai nafi. Ai le pese na ave ai le a matango fie. Ma neia mea uma, ta penanga ainga, e tala vou i la tona tu penaina. Le maliu, peitai, na o lava whaalolonga. Ia i mātou na anga i atu mo naif so swani, ia pi i whapena, na taum whai lava e anga i ai. Ia ona na ma awala ma le toi ina. O le o so swani ni ma ona fi. Lau tama no whaatimu ai alu ni ma whaamaru. Ia, na maoa fulele on awala o le teitai fono on matu e kalisi. O lo isa mo te mnei, a o si o nalo. Ia le lii o moe tai masina, ia masi o na wharitua. O le uso lalo na wharitua, le na maliu. Pe o inale awala na mafuai o no matu o iai i le aso na nafi. Mātou uma na teuro na tino mariu anga i uma lava i le hotel na whaatino i nai le whaaloalo ale ainga na lua. Ia o na whaperola ia lea o na uma loa tu umuli i la tau e whaale fifia tele i le ava malosi, whaale fifia tele. Tu umuli o le pule sa o loto. A o to tonu lava ia. Ia na alu e lo le tupulanga. E le na tupulanga la. Na iai to tonu ia tina 80 years old. Le matua, o le tina na o mori mawina. Po maisi tino matua. E pepese fia e si siva lava tupulanga ia. Ia lava pati mapo. Ia e nai tina, ma nai tama matua. Ma ua fo iso temi ma te fasoa ai ma te teifono. O le kalesia katoliko o lo i lalo te tonu. O lo la tu whangai. Ai lale si me malie no mafasoa. O lisi tala malie no whasoa mai ia papali ke mete na whangai na tala vou. Ia te manatua loa Samoa e te tā ua lo le suafa tala vou. Ta siale me te loa le mea sa wai tala vou. Ia o le ingoa i lo matou no. Na whamatala lo le li. O benefits o le mea lea. To a tele tangata, o le kalesia le, tasi le kalesia whaalilonga, a o le matua maurunga le metau se leni tupe, kalesia katoliko. Whamatala la o lalo le wharisale te whai atu. O lo o ta pena ai le isi whale tāpua ia ma isi la mo meo whanua tanu. Underground. E se le piua ta sawana nafi o ta tilo le fale. E oso tu lungo 22. Ia po lungo le 22 po le lima freeway. E le misi ate oe ia tumu le farsana e lala ese lava. Ile na area atua. E te vai e le mea sau aulo vo ie o lunga piu ta vai. E se le mana ia, le matanga o fie o mawhauwhaunga ni tangata na ta pena ina. E le o toi ngā mawhauwhaunga fo le ia matautia se vai, e pe e whai mea sili tangata, ona o le atua na whai tangata. So e wa ia, te laupa sene, lau matamata. E o fuila le whatino ina o le aso le anafi, ina ua whai wiu ia le tūlanga o whaaloa longa a inga. Ia ona tu lai lola ia le uso ia sa ili malo simi. Pi o ia na sa whaia le tala Faafetai, le ngata o le ainga na lua, ia mai mātou fo i sa whai masui o le au wala aulia, ia e avea le nganga Faafetai, le ainga i tā penanga, a fua mai lava le tae au le taimi o le sauninga se ia pa ia le taimi o le tu ina atu o le tino o le tamatai i lona o sanga tu mau. Ia maa nga ia tu lo i le hotel le wha umai o le
Fetalaiga la ia saʻili malo simi mai le fioaga fasito'o ia lenā na tulaʻi e fai ma sui o aiga sui o matou o malo na fai atu ia e molimoli le agaga faafetai ia foʻi i malo valaulia sai ai i le aso nafi ia ona e mate o ese la ma lautoina leʻi taitai o le tumutumu ai tagata o loo celebrate ia le aso pe o tele sau tala i vaega ia ona o le tāua o me te upa uia te o le whaamatala mamai lava e le taitaifono ke le mete tele tangata o lo tatou atunuu ua fesoa soani iai le taitaifono le i le mea tau mana tua foi whanua maliu i nei atatu so le a maurala o le torsuru afe a o benefiti la ia le kalesia lea through le community Samoa lea tele tangata ua fai mai e ata si e li mwhaamatala fai mai o le toa tele o tatou Samoa e mua tanu ai fai fatupe i meni ia o whela o Amerika nei te mau to inga me whapena a o le winga lea o le fia o le pātele lea ma lea e kalesia i winga o tangata Samoa. Ia va ai lai whainga o whaalolonga. Ma tasi le nā mea mali. Mua whai le suala o kampari. Le pātele le andafi. O lona winga. Ua masani le pātele i tū maanga lo tātou o tunu. Ia o masani le pātele le andafi i tū maanga i whanua ale tātou o tunu. A watu ta i le sua mea oma o tō tonga o le sua ia lu watu malana te utusi. Au i kafi alai. A pe o winga ia wa ai la uto. O pātele. O isi tangata o winga le leine tuspa ia. Le leine mta upsili. Ia o winga lo loto le vai. But o lea la tu te tatu. Mana tua foi le kalisi katoliko. A vai a ave le lato. E ave ai le fa Samoa. E ave ASEA. Leanga le ua manino pātele ma i lato uma. O le upu Samoa, ua uma o na tuu matamanga. Foafoanga a le tua, e le ngata o le tuu matamanga o mea i tutonu o le loto i fale o Samoa na vaia. A o le lalolangi. E ese uma atu nuu, ma lato mea alofa, o lato tu ma lato wanga, o le ngangana, o le anganuu, e ese uma, ai lema whailanau mai tato, o mailo i Amerika whai meisole. Kua se o melinga ko wola ngi Samoa. E pūmo o mo o le mawhauwhaunga na. E lein tatu ia la wa ai le wa ai pālangi. Wa ai tangata i nei. Ma pālangi lo. Le ai sole. E sao e lau tele le atua. E sao e mawalunga la fo le pese tamiti fo le angasa. Si tō marta pese mama. La fo le pese fo le angasa. E mawalunga le atua e lau tele. Na fo le pese. Sole. Ia vai lai o fo kaku ai team le ngalo pese o le angasa. Au le atua e lau tele. E mawalunga e tele e opoina. E tele e ina e tele e mauruina. Whapena uma le vaai. Ale lalolangi. E tātou o mai lo tātou nei. Sili musa ia tātou na whaapumo o mo'o le atua. Isea, whaapumo o mo'o lea. Whaapumo o mo'o i o tātou mawhauwhaunga ma mea ua o ina i tātou. O le alofa o le atua, e o fofongia, le alofa o le atua, e o fofongia, le alofa o le atua, e o fofongia, i lava lea, e mawalunga o te lea eina, e mawalalo o te le mauruina, e lau tele o poina, le lo sili lava le. Ia le nā, le lau tele le nā o le atua Samoa. Ne ai sisi o tātou te opoina.
Tātou te le e ina, tātou te le mauru ina. E tātou o mai lo le whapea mai o le mea sao lea. O le taritonunga sao lea. Io le nā. Nofo ar tātou Polokalame na fitu tonu o le Fasa. Io file muro ua nganga mo whaipea e sole. Ka fio lai kula e pelu kanga sala lewa e loto lotoi to tonu. Ma malu le tapo inga. Ma malu sauninga. Io ina ua file presentation. That was awesome. Presentation se o telefo ina whaalenga ina isi tangata. Umana utana noi le mea lea. Le tatou atu nuu Samoa. Po le ale kalisia na te iai. Alue ave uma iai. Me soifua mleola. O a doctrines o le mea na ua o ina ioe. Na, ave uma iai. Ai aua le alu. Ma e whaapea. This is the right thing. Le fta maua Yesu I. E le whaapea nā tatou. Whaapea wai alu watu ina. Lua whetau iai ma Yesu. Be thankful. Yes. Ai aua ni o tatou tutu matusi le lima. O le kalisia sa o la lea. O le lotu sa o la lea. Tatou uo mavivi I le atua. Ua mahea o na tuu matamanga. Luenga le atua le soifua mana. Ta ua tele na o le wanga I atua na nafi ma o mori ma wina. Ai te ilola. Na whaai ua I le oa o nisi. Ai maise fo I le na whaia le upu. Le Fetalaiga ia sa ili malo simi. Ia mapu e matawata. Na tango e ale li ila na tanga. O fiu ati te elan tupe. Fatu se le ai le whapena. Le whainga mea tatou. Fetai. O le nganga Faafetai o le ali. Ma fianga I le tatou tautua ma le Auaunaga. Tango amo mono le tupe la utanga. Ia u te musu o te vai mai. Ina wo on my way home. Tango role walu la au kura u kesi o ta Vale. Ma faisa u kofe vo le manatua. Le na inu la u waina ma la u pia. Tele pepe loa la fafonga. Ioe. Tele. After u toi tango le mele talu fia. Ioe. Ia u kauna fape se ingula sa u kofe. Ia maua ea u se leo lolunga la uala. Alae ioe ma pupula u mata. Kale ti munga. E alu whape nei ia wipes o le ia wipes o le ta Vale. Ai le o le kilia le ta vai. O le mamafa o timu. Ia na tono la kofi au tango tunga. E lima sfutala. Leanga le lei ia o le Fetalaiga sa ili malo. Sa ili malo o e maua. Ia, familia le tua masanga faa. Tele ina pe le tua ia le ngangana fola ia awale tautuina nuu mai kalesia mainga ia Faafetai ia mo le aso na nafi Faafetai foi ia mo le tali masfutala ia ele ngatala ile maliu o tamaitai ele ananga le ua umona teu alo ia si utofine ia po le tina foi sa foina foi le ola falenga to tele I mato tina ia e seta tia. E seta sapolu tia. O le tina pensione o te le whangaina le upu manu malo. Le anga ele se upu na le matou o le upu na e whaonga e le kalesia metutisi. E le whaongaina le e whakasa mea patino na ale metutisi. O le pensione manu malo. Tātou ai le e whakasa. E to atasi e tangata e manu malo na manu malo e tatou Yesu. Mena lina le whangain mo tatou ia whafongfong mai le e whakasa. Aua tatou te palu whaasapa suina. E le whangain le e whakasa le upu o le pensione manu malo. O le mawhauwhanga o le whakasa e tasi le na manu malo mo o e mau mo tatou uma. Ia lana I o
Io tina pensione. Ia e seta titia sa polu. Ia o le nā ua ilunga o le tatou wala leo foi la. Ia o le awhaatinoina. Ia watu mo le silafia e sa mo. O lea ua mailana Polokalame o le aso e toru aso, le aso iwa, se fulu matasi o le masini fou. O sona e toru le masina o mati o le afa taunu inai ia le Polokalame a le tina pensione ia e seta pensione malolo e seta sa polu tia. I mean, ia ngā sa o ngana ia a o whafonga mai foi ia a inga tangi mai ala ia ai mai se foi le whanau pele ia o wha mai senga ia la watu tatu pesele ia ma i latou umalawa sa mo e whafonga mai o lo maua i tatou i vaenga ia o le soifonga maleola. Lea ia se whawhia poto pe a afe mai le wala au o le atua ia te oe mau ma tatou uma. Tatou te tau whailanguna uma. A o le whamoe mau alunga o le tautua ma le Polokalame. E le manu malo ina oe mau e le whaanonoa. Na o le anganga o le atua e mawhana i tatou. Usi ma le whawhau? Angi malu mai fisanga Fisoa ina leala Ifita ole nei olanga Langona ile faa bye bye Ifaingata ua o mai Ai oto e mana tua Yesu o ia na fetalai O ai se mafatia Avatu ya teia Lau avenga e mamai E alofa Yesu ia te au E alofa Yesu ia te oe Lo ainga fa malolo si mai ele oto e mamau lana to e fio mai si iti ala na fanau ile ola e fa amamau no fotu po fata si mai Yesu keriso o ia lava lenisia e alofa Yesu ia te au Sabalia leala tu ina nau mafia fianga Safaya pe alo uloto Engalo ai lau si la fanga Betai ai mapua punga Lutia i mea tinga Ai o te faafetai Yesu ilo a apa mai Wa e la vea ia u Mai lele anga Se manu o te whano ai E alofa Yesu ia te au E alofa Yesu ia te oe Lo ainga fa malolo si mai Ele oto e mamau Lana
Si iti alana fanau, ile ola e whaababau. No fotu po fata si maia, Yesu keriso, o ia lava ole mesia. E alofa, Yesu ia te au. Ia ero uloto, pa manuile atua poto. Waia saunia le ala, moa uina ia sa oloto. Oa ufa manuianga, wa o sapi ai le nei olanga. Faafetai Yesu, wae amai le file mo. E uina sole basa, alo upa imai, wai uai ile malu. E alofa Yesu, ia te au. E alofa Yesu, ia te oe. Lo uaina, whamalolo si mai. E me oto e mamau, lona toe a fio mai. Si iti alana whanau, ile ola e whaababau. No fotu po fata si maia, Yesu keriso, o ia lava le mesia. E alofa, Yesu ia te au. E alofa, Yesu ia te au. Ia, orina, mania o pulpese, e alofa Yesu ia te au. E alofa Yesu ia te oe, e seta, tina malolo, pensione malolo, e alofa Yesu ia te oe. Manuia whenga malanga, ma i tātou umalawa, o lo whapena, o na iei te mi whapenei, tara whengai, ia, ma leo o mai o le tātou malo momua, nei aso, ia, mana tua foi. Le Masani ana utala no ia te oe me tā ua o le life insurance. Tatou advai tim fole le, oni i toe, ia loa tatou whanau. Lea ua ta pena e tatou le life insurance, oni i toe wha moe moe i tatou. O mai la le li i tera whiangai, o lana mta whai oi lea. Ia, lea o le amata no atu. Ia, mo sina taimi, whao o tatou Polokalame, usimela whafo. Fola Manuia i lau unsa mea kau. Fola Manuia i lau Fetalaiga Tofa manatu malol malanga Manuia i oe o le fto a mo se ta vanoa ia talu lau whainga malanga atu i le atu nu paisi umi o whailau e vanga ia Faafetai o lea e tala al palangi fole le thanks God you're coming back in one piece. Ia, le mea tāua rana, whatalawhati ia le tātou tautua ma le Auaunaga, i le nei fo i vaenga o le tātou Auaunaga. Talafa mai le tātou atunu. Ia, Faafetai, talawhati fo i le mono whatalofa i le. Wo mapaanga si ufonga tai au fou, po pia lama le mea o no o paafonga mai ai i le Auaunaga le si ufonga tai au fou, ia whatalofa atu. Tai le lo fomaleanga le o le tu o te tonu o lo lanu tasi i tātou
Nan te ina mala pui ngano to so fua mo tatu wola. Ya, patalo pat fo I. No sunga fatonu. Te tonu wa. Pai fusi na leva to atu mau se maftanga. E tau whamati atu ai fo I ale. Le Auaunaga. Ia Faafetai lava atonu ave foi nei tulai. Leo e fusi anga Faafetai ono le Auaunaga. Ia te tonu e. Te lea foi le utu sao I tala malama. Ia. Ma abatu foi se ni mau o nei foi nei atu no o nei tuol ke lope. Ia nis foi tuol ke lope le o mau te le foi ni whamtalanga e winga nei atu no Amerika e Faafetai lava mo to Auaunaga. Ma lo fai el faiva. Ma lo le au solo. Ia te tonu ia foi lama temi e to te le au tau ai ma. Ia ma lo au sai ni. Ma lo au Tai lau Fetalaiga ia mo le avanoa fo mfaita fasoa ile nei tuaso. E a Samoa. Tatele i o ta Polokalame Masani ia ma le asa usilsila fia vai aso ia na ia Samoa. tu sai tonu masinga. E tonu masinga. Sole. Ioi. E sa oile tala a le si lo matu o le matu ainga. O le ta ale po ale se ta se yo ale se o le ta ma Faafetai o le ala sauva ai sa mo le tolu masina tafa. Ole lata vai ai e fate te inga o te lea swinga. Le te lea swinga o le mele ai. Sorry, se o matua I tele la vole mea ai e li. Tele le mea mata. Ioi. Io le si meo te maita wina e te lea e tala noa I fo I lava. Te pe e phone mele o le tala noa ma. I le mele ta o se miliona. O lo fua ma. O fai se plan. O se mele tau o le miliona ta la. O si rina foi a Tuilaepa. O ana fea na fai e se tonu. Ai mai se anu I tua. E tala noa I le whaongango se miliona. Moni. Ia o neia e fia tau sanga o ngā lue e o mana so I fua I le tala noa I le whaingo tonu se miliona. Pio mena o tala tu nei mo ta ata mo. So, uelo tanu tu se tu lo lava fa angale tunu. Ile ngangat. Ile mele o le tala no nu I tua. Ile whaonga ina o le miliona. Io, e pe o le mena o te latu mo ata I pe sori. Amu ia I lato. Amu ia nei vai tau o soifuanga. Sorry. Ua tala noa nu I tua to ina malo mati tua matangato nu I tua. Ioi, ile faso ino le miliona. Tala. Ai ta fa ale lava la sau sila. La lava sau ai. E moni le mea. Ia pe ono fai atu. E pe o le mea sa iai pe o se penga o se moe mitinga. Ia pe ono fai atu. O mena le no ata mo o ratu fa pe sori. Io tele a se tu lo wa o disi a te mi o le tatou le nei atu nuu so le e tele fai e tele tala noi ni miliona. Le ta fa mo. Ia sauno. Le la ta le tala no I lunga fole le fa pe ona e te langolango po te langolango. Ia. Le la ta tala no le reality. Ia. Le la sa sila I lo tu mata fa ngai ro tu malo. O eva ai ini tangata o le tu malo wa sitia ia o ye foi tangata o le tu malo ele o iai le miliona wa o tofu miliona. Eta mai sau onanga ola o eyewitness. Le tolu masina o e ta fau Samoa.
la vai o yese swinga I low la vai tu mal ia wa si fina foi o pe a foi na le o le si temi wa I fangaloa e o le afonti ia o I fe ai palaudi palaudi o ia I palaudi fa a la I si ai ngolo tina ia pe o le merna le tilo ia la to mai tau pe ona o fa yatu so wa ele merna o nga yoi tangata mo o tala no I me mo mai e fa nga yoi ai mo le atina e ino ainga ai lava wa si fina fo ia I so se mea lava ono o le tangata lea involve ai o tangata le atoto au le tala no I le au te lenga o le au te lenga lava la tu wa nga yoi ai pe o le mena ia ni fu o le miliona o le mena no tava ia wa mata no sui le mindset o le tangata o ye se me o faile tonu a ye se me o tua ia o ye me le o ye tua pata tua o le tonu ia o la ia mai faile tonu le se me tua ia a le me pe no fa tu la vam tsalanga o le mele o le wa faile tonu ala ilo o le iai I le me tua iai I se fofuanga e ese le mana I o le tūlanga na o lata ita na tilo I le au te lenga o le tūlanga lea wa ta tona no atu I oi ka sole mai I oi a lo whanga tunu le wa whare tana noanga o leo mele o leo whai ia ono leo mau mai le ponesi o leo whai le manga o leo mau mai le ponesi whalo no tuna I ponesi o le whai le manga ioi pa sole pa church amu ia o to pa so amu ia fa of le ala le mea ya le ngo to e va ai mai ai fafo o le ala le mea ioi ala o piu te die che ino atonu o le peno fa yatu wa amata na suile ngana ole fainga o mafo faunga wa amata na me wali o wani awo yele me tua iai I Taunuu no fo fuanga e o lima mo au e pe ole swinga na le tepa iai a tomu no winga o matu le nei lima tau sanga wa iai le mele na se la le toe te tonu la le toe fain fatinga talinga mai ngai tatu ai ngai Samoa ma lo Faafetai wa mata na fua mai ia mili wa le si me menino tui mena te o foi sole se tau sanga mal milion sele sa te tu lo Samoa io pe ano pe tu se o mena o te ata ai mo pe sole se amu ia nei tu pulanga mangai mela wa ye tatu atu tu langa le ia pena o ta ua I nei le tatele atunu tele tala no le lalo langi me e fia le tai o se tatu pe se a familion o se kuata milion ia am ta fa on ta te fia o li ta Polokalame me la inota ta sia ofisilia ia na o ta o to le tūlanga o le me fo le o le ua safa le atunu taunga ta pe o le upu mtau tia le o le safa matau le o le seu fasa mo o le safa sa o palangi la pe o le fia tele isi e faonga le upu lea o lo fo le me o le safa ia tau te lo le uma o ye ni foringa fa pena le safa o samo Iwa siri fini foi le upo tu sui ele ma fai ele na meli no sui ona ia ona ila siri fini foi wa siri fini foi a pe ona fai atu o tele o mala malama tele le ngana le na po fele tulanga o iai o le no Taunuu mai nei so te fatura su inga si ingo tau o loa foi nei
Io e. Ia, o sau nei o wa aisol. O te lei o swinga. Te Ia pe ta. o nei sa Masani. Le winga la whamtalanga o sa mola pe no whai atu ai. Tele ulo tele ia ata u le mele o le safa. Ai e safa i le tūlea o fia mana o i le siu pipi ni mele amatu i fafo a. A o le upu ai ai le ngangana i te tonu lava a. O le mele o le whaalifa. O te sau whai o le awa o whai fuata. O le marketi a. O ia. Ile tūlanga. O tele o marama tele la ile tūlanga lea. O fele mele a nga i ei le safa. A o lata itana tilo. E iai la pe ono fai atu teme o whano lau songa le il fatonu. E iai lava le tangata ia. E uma iai pe ave iai le miliona a toa iona a au. E safa, e se tau lia le whaupunga na. Pe ave a toa iai ni maiona a au. E safa, lalo wingo na whamtalanga. E malamatu tae au ua leai, malamane le aso soai, ua leai se miliona. Ia, right. O le state of mind o le tangata. O le tuainga manatu. E whaavai e le tangata ono le tūlanga na. O le talipupu atu lau sunga le whatonu. Ia, a mana o le tangata ia e whai nā tūlanga. Ia o le tūlanga nei, a o le au te lenga ia i lata ita mai tau iai pio leno whautonu masino iai. Amu ia to tatu atunu. Ile tūlanga le lawe ia te mini nei. O te wha amu ia iai. Ile tūlanga le. Wa o atu le mea ta o le miliona. I no i tua. Savai. Wa ia masavai. O le mele wa iai mea tua iai. Ia le fuafuanga le tangata. Malo. Anaia. Faafetai. Ioe te ua whao re tātei le tāua. E iele me tāua re tate amatailanga o le au te pese i le tāua o le tāpenanga le tangata lavai. Tā me i meilo tāua i nei. Ia. I le mea leo le masani au tātou, a whaasolo lon tātou na li taia mai ngā luenga. O whaasolo i mawhawhawhole le pauare me mawai tangata, toia o aso to toi leo langa, oti, alu esi atu Samoa, whamoe saulesi e whai lona toi aso, ona toi temi i lunga o le whonga. Ile apio i le aunga atoa, o le mea leo le life insurance. Ka nga i le tātou, le product tātou, whamunmole. Ia, whaafetaina wau i lau sunga le whaatonu mo tūlanga nea. Lewa e tā ua tonu po e sauno i tūlanga nea. Pea one Masani no tā ua. I tu tonu o nei atunu. E lua mea i le mawhai ona e aloai. Ia. O le tutoninga o lau tax. Lua. O le aso ma le teime e te oti ai. E umailo so i fua. O mea na e lua i le mawhai ona e alo mai ai. O lona winga la. O le tāpe nanga tātou. E ao ina tā pena i mea ia. Ia e peona e sao noa iai. Amaliu. Amu ia oe wa e malolo atu. A o nai tangata ia soifua. E le aise me tua iai. Mai o Samoa. O le lawa iai le me tua iai le tonu. O le miliona. A o neina pe amaliu tangata ne sensua. O fea o le atua iai. Nai tangata ia soifua. O lona winga. E ao ina tā pena iai ne tūlanga na. E te tau ona whaile insurance. Ona e whai iai le tā penanga. Matua e fiso soani a nga il whaasolonga li numanai. O savalinga le ainga. O le whanau mai o lo soifua. Manei, Faafetai. E pe o le aunga atoa na o le mele te tamu whai e ave i whau o tātou tangata. Ia ta pena le tangata ona toi teimi. E o toi whamoe i whanau. E sao? O le routine masani ale a tātou, mei tātou whanau e tausi tātou.
ai le o le whaamoe na le tatu tau sia tatu whanau, i tu mai tatu whanau i tau si tatu. Uman whai tatu ngaruenga, o tatu whanau, a lo rofa mai le lei, a le ai, o le mela asam whati ai, a o le tapenanga, o le whai o si tatu life insurance. O le ASEA ngani uso le, se mea tala whia ngai e tatu whanau, o na tapena life insurance mo lato matua. Mana ia le fisiri lau sunga whatonu. E mana ia le tūle nei. Ona, o le ale mea tūla i mai mātua. Alawa i se mea tua i ai whanau. Yes. Lua. E pe soani fo i a i lātou. I le tūlanga le iai. O le whatetenga a whai se a fo ina le se life insurance a le matua. O le whatetenga e 4 miliona. Pe se lau afe pe fia. E la mama vai, ese se mea e mo le whalabe labe. A lawa i ai se mea e tua i ai. A le tau lia ia. Ia awane, ia awane. To e vevesi le temi muli muli. A le orso i fuata pena o le whanau. E mana ia foi le mo fai el whanau o no fai life insurance lato matua. Mana i tele. Isea. Awa e Manuia i lama ma benefiti ai lato. Ai a ma fai fo i matua o na ta pena i lato. Mo le whanau. Ai e lalo na lave le nao le va ai atua i le o tele nei Faafetai le na. E sa aunia te fo e nai matua. Ai to solo mua fo i whanau le o mai whao ngana tu presto ina masilo o matua le tau a puti puti e whai e le la e pensua. La pina ngalo le atua le lato soifua. E Manuia ai mata pena ai lato le whanau. Ia le solo mua fo i whanau le o mai toe a fo ina le paona le ni sto ina masilo matua le fo fuai le tulang. Ia wai pela o mea na unique ai le Polokalame le langa le wa e Fatilaiga le whaonga o le tupe. Au le te peo leo te tamwhai e awi tangata paura le product. E ma whainta tu whaonga ina o e soifua ma uola pia. Le lapi i e fo la me vai e le product lea. Ia le pela ona e ta ua o le me tupe o whai o le policy tatu matu e me tatu me whanau whaonga matua e le policy mo Ia. e lau sa noanga vanga le. Faafetai pe na fai atu le products la le ka o ai out. Le toluanga benefiti mo mua o lona cash value. Le ma fai ona whaonga ino poani ni Faatalanoaga tula i mai ia na foi wo fia ta fao ia matua me fai ona whaonga i ai. Lona lua benefiti o le living benefits. O le living benefits. Faatetainga ai po se Faatalanoaga fafu se i ta Vale po le mele wa maua mai le afo ina le whamtalanga i whale mai wa maua le cancer. E mawhai la ona au mai le up to faatetainga whapea e 5 se lau wafe lau policy le iai. A wapela wa mai nei wa maua o le cancer. E mana o nia nisi tonga fitinga. E au mai, e mawhai ona au mai i whafo le 20% o le afa miliona lea. E toi whai aisi au treatment. Ia matausi ai oi. O e soi fuam. O e le to nia. E le tutongia. E le to nia lua. Afa mea whate inga la o le 5 o le afa miliona. 20% pake ka inga la o le kusa o fasa la wafe. E mai tua. Nā a penny lau sunga whatung. E to tongingo se tax. Pe a mai mai whafo le lam sam na. Lea i le tongia se tax. I le tūlanga na. O mele angai ka o le living benefits. Po le mea fo le wa stroke. Wa le wheelchair. E ma whai ona au mai i whafo le vaenga. O lau insua. E tausi ai oi i le tūlanga na. Ia ma whai ai nisi fuafuanga o nisi au treatment. Le mana o mia. Au le te soifua. Au le benefits lona tolu.
Lea la o Masani ai lama ia tangata. E maliu loa ia ona whaonga lona ia lea death benefits. Ia. O le products la le ka o le IUL. Lela ia ona whamanuianga na o le cash value, living benefits, ma le death benefits. Pauale o le products i te tongu o le life insurance. E mawhai ona e whaongaina baengo lau se leni lef o lau policy. E te whaongaina ala te soifua. Matango fie. Mana ia no fam talenya la Polokalame po le vai aso ele po luva staluai. Le la tua ta vale tu le street lights. Ai tau fetuli mai si tina Mexico malan whanau ma cardboards fo ye mana o mia tupe for funeral. Te tonua le te tauna o ita tangata i le mele. Pera ta sile mea tau ai o na au tai ila le product le ali i le vaenga o le cash value. O le vaenga la le o le cash value. Tu solau o le wa mai le policy o le cash value. O le tupele o le mawhai. Ona kuso o le wa mawhai ona excess ai. E mawhai ona e whaongaina. E mawhai ona e whaongaina whateina pe maua mai. Foina le mawhai ona e whaongaina mo si whalawelawe utula i mai. A me sa tatou a inga Samoa i e whalawelawe. E foie o maliu o whaipoiponga o suafa matai tulanga whapena. O i ila le cash value e mawhai ona e whaongaina. Mawhai ona e whaongaina. Ia po se malanga po i a whaaputu. O mena e whaia i tangata. E ono sa i ale whainga o lau policy. Pitu se furu tausanga, 7 to 10 years. Wa matana e sele ile mele o le cash value o lau policy. Iyo. O mawhai ona e whaongaina. Ua te lelo na whaaputunga. Ia maua mai, o na winga. O lau tupele e alu tonu o lau insua. O lea e te toe whaongaina tu se. O lea mele tau, o lea ke ngofo invest. Mo o e laba. Ele ngata la e te whaongaina e soifua. Lua. Mo le lumana i se mea tula i mai. O na winga. O lau tupele o le whaaputu i. Ai mau ona o i le IUL. E la tau te whaongaina mele ta o le compound interest. O le mea le whaongai banks. A simple interest. O le se senga te lea na o le whaongai e le au mau mea le IUL. Ona o i le IUL. O le compound interest e te lea tu le vambe o le tupu. A le tupe tului i. Na ilo le ame le bank. Ma ta wha le temi muri ni ta talanoa ai. Whapea na whainga tānta lia e le FFS ia le tātou motu i se sae. O le turanga o i temni ua solonga le leila ma. O lea la ua Faafetai mo City. A te tonu o mea whaunai le ina ia whaamaninoa o le mea mua. O lea o mawhai o na o le IUL ma le final expense. Mo whaina whaangai tutuila e pau lava lea. Ono o mea mo ala o ai a ingo mo nai sene. E leo ma whai o nga whai se lai sene. A se tangata a whainga le whatawina products le tongu o e ma whai o na malanga mai e tutu i whea Hawaii. Po kea lama si stekio Amerika. E process ai mea nei. I ona e toe malanga leo o i tutuila no whai lo soifua. Ma whai ai ravala ia. I le tūlanga na whai ai le IUL. Whai ai fo i ma final expenses mo apo ai stuenga insurance. I le tūlanga lea. O lesi mea wā le na whisili mai fo i nisi tangata. Tai peo vanga le New Zealand, Australia, po fese si atu nuua. Malo Yeah. Hello? Malo tuto tasi, ele yo o yai. Ele yo o yai. Ai petai. O lewa ua mawhai. O na maua o na whaongale ai le tangata na. Ai paulama lale nei. E tai peife o tutuila. E te malanga mai i tonu Amerika. E whaatino ai.
Our requirements la nei. Io, o le minimum o lau ai au le fai. E miliona. Io, e miliona. A o lau work foi po lau aseta. E te tau ona miliona. A ua ma fai le foreign national ona. Fai lang ai au, fatau la ai au. A le tulanga nama requirements na mo le terminate. A le tuila la. E le ese requirement pena na al pauana requirement. O lo sau i se steke in America. Process ai la IUL, process ai po la trainer insurance. Ona fai ai ale, ona fai ile IUL. Ona malanga ale ma es ma au maua i tuila. A le wa umana fai la IUL. Faafetai tulaga o le fesuia inga o tupe. Ia tulanga na wa me taulia. O i kusole o currency America lea le US dollar fai anga iai. Yeah, okay. Ia kusole US dollars e a fu inga le tulanga na ile IUL. Ongo le products. O le products le tonu nei America. A o ma fai foreign nationals. Ona whaatau le IUL. A le process le na fai e la to ona whaatau. O lona winga pe atau ele o maua la i New Zealand Australia le product le so far. Ele ai. Ele o maua pe ona whaatau. O le product le nei. Na o i nei e America i ai. Okay. Ai o lona winga ta fa there's a possibility in whainga saukaka i ta whao. Masa wai sign up ai pe afa pe le. A meet a requirement less out of whao ma whai ai lava. Yes, e ma whai. Ia, le nā Samoa whaafonga mai po whele tua lalangi o iai. Maua lolo te mi te sau nei Amerika, ia no winga mwhaina e sau ro nei. Na e ola ale isi po whele tua lalangi o lo iai. Ma le mautinoa, lea olo te le sia i tonu o le currency Amerika, ma le lātou fōki. Mana ia, tā mai o le ale si vaenga ta wha e tala whea ngai mo le temi nei, mo i lātou leo mana o sign up. Ia, mo le ilato mo le sign up. O le mea manino, o le IUL e ko e whailau medical examination, e whaili i lau suenga poilele i pe pasia lau sui fo maloloina. A tulanga na e o atu atanga tai i lo maota po lo lau ai whai ai tulanga lea ele esi tupe to tongina. O inae a fuina le e approve mai ai o i le tulanga leo le IUL. Se i vanga nao tangata la wa iei mai tu mau. O i la tu iei mai tu mau. E lei la se whaino e lei se medical examination. E lei tulanga na E qualify qualify uma lava la tangata na. Nae ma whai ona o i lo iei mai tu mau. Mengata o le final expenses. A o lesi mea. O tau sanga e fast food lima. E amata mai fast food lima. O i la tona nga ilunga. O tangata nga ile a iei mai tu mau. E ma whai tu langa lea. A o i la tau e lalo mai le fast food lima. E le o iai, e le o awa noi le temini nei. Ma te whai pa anga ma company insurance. Le o se fuluiva nei. Lau whai o insurance. A lo iai lava o le tamu whai po se insurance. E ma whai una palasi i lalo anga il fast food. O le temini inga le fast food lima lavanga i lunga. La tu e mai tu mau. E ma whai ona whai le final expenses. Mana ia. Mo i lato umai e fesili mani numera wha mon mole. Malau mai i telefoni a Ratami Fatilua i le iwa fitu tasi. Tolu o tolu wha fonga le mai. Iwa fitu tasi tolu o tolu wha fitu tolu lua. O le telefoni a lumtua. Le tamaitai o Sherry Fatilua. O le 5 o tolu. Tolu lua valu. Wha ono wha iwa. Te whafonga mai o tau ia e fesili mai le numera. Io o le 5 o tolu. Tolu lua valu. Wha ono wha iwa. Nai whafonga mai tato mai New Zealand Australia. E mawhaina e whangainga le product. Hai te lele mai ni Amerika sau ta whao. Ia ma whaatino nai pe a whai.
meet umai o requirements mo mia o winga a whapela sau te tawhau na wala au mai te fonia no u whalau natu mo mia requirements e sau mo e te sau lo nei sign up ai nei ia na toi fo ia le I le me te alalai New Zealand Australia Samoa o lea ua uma on whaatino ina ia le ni tama I tupe ia whaafonga ia I le tele ma le taua o le products lea o le arto inga o le ale testify blood test le laulu po le arto inga po le saliva le arto inga Masani lava ona mele o le blood test ia se tu loa foi o le Fetalaiga fa mole le mele ia ma le pauana ia se vanga nga wa ia si fa pe o le masalomi wa le mea asawa e va ai atu foi le pe ona o ne America e sawa le limas full skeke mo territory le ia e lo uma records asawa mai atu le ia se record o pen I mo meio pharmacy le ia so ngo ni so se pharmacy e tono America ato wa ia clients e fulu wala ia le ise medical e faia manai tu langa la le a faia tu rola le teste sau e a foi ele pasia ia di ma I tino lo mawai ia o la le tu langa so melana o wa ia fina isi clients ia o mana mato a felo ai matula o le tele ia vaenga pe ono vet o le ASEA ASEA sorry mole ia e tele o le tulanga na a me se lava le mele to toma volunga ia malsuka ia ioi vaenga na o tele wa ia le si vaenga na ele si client na wa na tau na lungo le borderline mo le mele o le fa maole o le totu se tulo ia as tal wain fa anga le ASEA ia o le o Manuia ai ma o le wa fa wina le faingola ai ia ile a foina le tulanga na o le foina na me o le wa sa no mai o le nga foina o le mele o le product nei e yellow awareness il fata waina o le mele o so fu malo ina ia il fata waina o le mele o so fu malo loina awa po le ani si fofuanga ale atole malosi ia e fainga fo ina fai nisi fofuanga o le olanga lato ona wale atole malosi mana mata fa mana te la sau le ASEA la le la to umaya le facility le fa mai what's the down payment what do you mean down payments and a monthly payment for 1 million ia si tali mai facility le fa mole le mai le down payments ile tasi million tasi milion policy yes o le fate te inga o le luas fulu tausanga le temen nei luas fulu tausanga mo le milionga policy e tau se lau tau suma le tolu ni masinga man ia le fate te inga nga o le breninga nga a meo 20 years old tau se lau tau suma le tolu ile masinga le a fo inga le ilonga le milionga policy e fase furu lima ange ile val fasu lima ile val ile lima sulka usanga o le luas sulka usanga le a olong so fu el fasu lima ile lima sfuru to kiki lamba afa milionga la cash value pe mo mai awo lakta ile lua milionga la policy o ko nga policy la ia ke tele fa petulanga na le fa nga le fa ye nga fa ka wo fale ia okay o mo mai tu se le mena le encourage la val tu pulanga ma media this is for your future malo wainga ia
terms and life i le IUL. Ia. O le terms e whanganga o le terms ile insure. O tusa lao le insure ia whamai kaimi. Io, e whamai kaimi e iei foi le IUL terms. Malona whangainga. O le whangainga la mo le terms i le tene na lenga whai. O me ia whaitita inga a mesi i le whale. Wai goals utau sanga. O me ia o mo kesi. So nga o nga structure lola ile se taulia fo menna a fa fo mai le tunu. It's not one size fits all fa pe o la sunga fa tonu o fa nga la policy e ku kusa ma se stanga kale ai o la manga onga ai o ingai fu fuanga ai le structure ina o la insurance o la terms o la life insurance kusa le tulanga na le se senga o le mel le se senga ke le mel o le permanent mal terms on e fai vai fa e vai kaimi le faingo le terms uma le fa te inge no su tausanga o uma ai fa pela o uma kene o uma le luas fu tausanga tele uma no soifua you lose it all. O le se senga ke le nga yes ia mai tau mai fa mo le lau fa fonga anga le se senga ke le nga e iai lama le mea ngā lenga design fa apikoa ma structure apikoa le mele o le terms ma le mele ka o le permanent life insurance e se foi le si products nga ka o le whole life insurance. So what do you prefer for our people? E prefer po le ale mana onga na iai a fa pea o whika inga o le te mga o ia wawe kupulau insurance ia wawe maualau cash value e structure fo ila le whaingolau insurance i le permanent lea inga ia wawe le grow lau cash value awa wawe le grow le cash value o longo winga e a fo inga le whaikikia lau death benefit e pēna wala au mai o na tala noa lea o le a tongu ale mele ke mga e whai e pēna mele te alu sua lau ka bali watu e ta whapi la e tau ngonga na me kau terms o kwa la uma whapi for example la uma tau sanga fia uma tau sanga nuas fulu wa bangas fulu 10 20 goes fulu ia e umane e leise me o leise me vole ro winga wa uma dan wa uma yes mga wala fa au e ko ai to si ina ilunga pataina o le whatetenga whapea ngā whailau terms e limas furu tausanga o le e limas furu lau soifua. A whapea la ngā whai o le whai i le luas furu tausanga le terms. Longa winga e whiku si furu ange lau soifua. Wa expire teni. Wa oma. A le soifua a ko e whai la renew lau terms. E fai le temine fix fulu ai lo so fua ele fa pe fai mai ori temine nga maka mai ni mas fulu o longo winga ua ko se fo ilunga le pe men ai ale health for tato fa pela o le na fai le last 20 years healthy ai o mai lo la i le la o tasuka le la o le la le insurance vangale tu sana to e fai fo i mala medical tu sele se senga nga pe fai atu ai o le terms more than vitain se amai se tala monia te lo helpful for our people le na no to the terms e pita u yesina la sa u fautuanga e tala fia ngai o tatu tangata le life na le ta o le mea e tala fia ngai o whaongaanga whatainga. Whatainga o whaongaanga o lau terms. O le mea linga, ese le permanent life, o le si mea se, e taumata atu le permanent life insurance, ngai lo le terms insurance, au longa laven nga, o le aikia la whainga o le mea walau mai. E whai lau terms. Whatainga le whai le terms au. O le whai lau life insurance, le IUL. Ia o le inga le
also lo foi mala terms luas fu ka sanga is the risk o leo ke taking ngari ke min ngi o mai lo wola le luas fu ka sanga le le la ma wel lo ma kwa le permanent money was for you see the way e pele ai le afo il fa nganga le terms ai le ma fa yung fa nganga le terms ia kia ulama ia fa pe ke kua e onga uma mai ne was full ala ki so fu you lose it ia pole winga tonu le na mtafa mo na yu tatu lava tangata ia pa mala malama ia langa le fu te pese to ile fai o le life insurance al tangata yes prefer ia te mo wa ula vai te no e tau atu le fo ile fai o le the whole life yes final whole life ia te manatu sa mo o le vai sile na mo terms o la tu fi na e tau mea le upu io ia paenga ia o le mau o tupe le me furi ma ele se fu ia ele o na fitu ia le o le ta o ita tana e ta no mai fa mo na ngona le atu ia okay le si vaenga ta tianga i mun i fa mo le ta fa si vaenga ta tele pa ia i o le sila meia mo le opportunities mo avangoa pe mga osisi maka fa pa time pe fa ngadwe ngai ia kuse avea o le training ma me umale kongo mengi o nga avea ile o ma me o financial advisor kuso o le ia fo ile ia isi mo le malam lama anga pe nga fa ia ile fa nga anga o le mele o lo fale si o le advantage nga o le mele o lo pe ama pe ke fia mga o ke join ma fainga wenga i si amako pausisi le o financial first financial security on e could go through any training le e ke vea itang o e ma financial advisor e ke mawale knowledge le o le faonga anga lo fale ma le equity ia o faonga anga le equity mele ka o le mai o lo equity e fa tau e fa ile ayu au inga ia fa mala malama tangata le benefits ma fu anga fa ile menga o le si me ko inga information ke mo wan tongo o si o manga le o le mele ka o le minimum o le faonga anga lava au wala i tongo le tula fongo pe fa ile mele o le peinga o Uncle Sam's me vole fa pe faonga le loophole o taxes e ke wi vaile me so nge tangata e pe o le aunga atoa lava la usunga fa tonu o le so ngi le ia o inga o tatu tangata ia kama mai ia maua le to mai le faonga inga o le tamau ainga o ni meo lato maua e fesoasoagi ai inga ia kupu pea le fesoasoagi le tamau ainga o ngia tungu aua foi le tausiga o ainga ia mafaiga o kakafa'avelave ia si lo si muli ai vanga le pa mole diagnose nei ita mana faila ta policy le wo to sign up native vai aso nei ai ko fai ela ka physical test in another 2 weeks o diagnose ka cancer ia pe fa pe foi mai wa ka fai nga koso e fai lau dialysis la se fam talanga ale wo fa umari ato se masina talu ona faila ta la ka policy wo umanga la se o le IOL e inoa lau peimengi mua lava apa pe o le wa in ngei lau peimengi today ai se me kula i mai a o kai ao mai le si vai aso lea ua entitled o mai me ke entitled ai beautiful IUL yes ile IUL ia Manuia fa mon mole tatou ia na fesili mai le telefoni ia le fula to e vatu ta telefoni ioe wala au mai ia mta fa Ratami Fatilua iwa fitu tasi tolu
Fafitu tolu lua toe whafonga mai tātou i fsiri man numera wha mole mole. Iwa fitu tasi tolu o tolu. Fafitu tolu lua. Ia o le telefoni a le fatua 5 o tolu. Tolu lua valu. Fa ono, fa iwa. Ia, ta whai si vaanga ta te fia pa iai. O le ia fasili le fa pe mai o le pe to kongi le Gas Valley. O le IUL. Ia. Ia, le Gas Valley le IUL. Ia. Tu sai to ese o le senga nga o le IUL ma le whole life. O le whole life. E ka tau onga e to kongia within those furu aso. A o le IUL. A fa pe la mo le yese me ke o wai awa umano soifua fa ko ko esele mai nga maua ku se to tongi ile ke me umailo soifua ia nga esele mai ile o le afo inga o le melenga e fa nga o Gas Valley mai no policy however out is sengala pe afa pe nga e fa nga le lua fe a le si di maka usanga ele to eve se simea e to recover le interest le compound interest le kupe le kuso le se singa tongwanga longa winga ele se singa i fa pona ta maya ele fa pe e ke kongia lo la to kongia right away lo Gas Valley le ai ia alo a raisa fa ia le ai o le iwa fitu tasi tolu o tolu sore ka fe sore te fa fonga mai iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua ua maua se tarusia ua maua mai fa mole mole io te fa fonga mai o le iwa fitu tasi tolu o 303 4732 io ia fa mole ia fa mole ta fa ia a o le i mo tataimi ia mai se vaenga muli ali pa ia ta ia mata fa to fa mole ia o te roina lau sunga ile fa tonu ia ia malama Faafetai lava mo le tulanga e tasi lava le fa mole ina ia e ia le mako business presentation e fai i uta i le asfaleile o le vaiaso lea nga o ngofo sena ku fa mole lava i lau susunga le ia le mako flyers nga o le aso ono e fai le downtown Salt Lake City Aye male address fa mole ila so ile fai le ono ile Afiafi ia e fai le fa mole lamba ia mo ila to inga yuta e fia mana e fia loa atili tu langa le e winga le company malanga products le ia auto su atula ia fai loa ia nga to mo aku le information le mai ngai si ufong ta fo malo fa lo lava fa mole ia lena au te loina o le paule o le la fo ina le tulang o le wa yai ai matu fo nei tula Faafetai la mo te no fa ngaina e tau fa mati e ai fo ia le Auaunaga ia Faafetai fo i Samoa mo lo to fa amno ino to taimi e fai ai ona matu se leo i tono to maotam to lawa pa malulu at fo la fo se ngana se upo le tau tamali ia lofa ia pa mangalo i te tonu lava e po le alava la te mai o tau tai ia te me pisi ai lei ia fa malulu atu ia te tonu e vea fo le nau i lei stemi ia mawhai ma mea e lape ai se whamatalanga ia te tonu o lo tō matua whaitama lo tō sila i le tua ia e mangalo ai se leo le ato toa ia e pauleo se whamatalanga to e whape atu Faafetai fo lau sunga fa tonu ono le amanoa wa tu ina mai fa mati atu ai se mato Auaunaga ia o sia tala muni lea a ia Manuia lama fa sausaunga Polokalame o toe o le Afiafi
Ia, fa mole se to e mai ale hotel i utau le fsili mai nisi fa mole. Mana ia fsili ai o ia le hotel atasi. Ai le fsili ai le alu io e. Araisa ole araisa na se la unu mela lona lua. Ele ole tolu iva tolu. Ole tolu o tolu. Araisa fa ia fa mole. Ia se to fa mole. Family morning lamba LLC Hotel. It's a community facilities. It's Taunuu or Salt Lake City, Utah. Family morning downtown. O leala na no ma tual flyer family morning lamba ila usunga si e fa iloa ni lamba I se temi ma tau fasara launga family morning lamba na usunga ile I fa tonu e tu ole 824 South 400 West ole Suite B113 famone mole nano o matua le flyer pe famone mole O le fersan nessa urta flyer fa mole. o le message auto famone mole lama I will send it later pa pe nale mo Ele ba ia tu iai. A wale lei fa tele mo le avanoa. A raisa na utu atu ilunga le tatu numera na fa mole. A raisa na se ala numera na lua. Ele o le tolu iva o le tolu 30. Le la fa spaniolo atu ia mo. Ia manatu o le e fa ua tanga I marisi uior ta tanoanga. Mo tatu umala vai uta. Ia le la utango I se taimi e toe maua mai ia o napi se community center le na o le awhai ai le wha moi nai Salt Lake City ia le leile tatua e uma I o awano le leia ia o alava le soifua maloloina ia ma nei mea o a foi o le tatou life insurance mo lo soifua ia maluola ia na usao reisa whafte tele tauna faise life insurance ta ua reisa ia manatu tafa ta to e felo I foi si taimi ia manatu le afa pe ona ta felongona ia mo si foi to taimi o ta ua e fa lau tele nai le vaenga o le tautua I le atnu ia fu mai I le atnu ta fa to fai ia Faafetai le amanoa ia tonu na ua umana matu se famtalanga no fai atu Faafetai le mo le amanoa fai ona o atu se o nanga se leo I se mauta lawa tu ainga ne Afiafi Faafetai atu ai e pe ona fai atu se famtalanga se tala foi o papa ia malu ave fale ia se tonu lava na mia foi tau sanga ina ia fai foi ona atola o nanga a wala mo le nganga lava le o nanga ia mafai ona longo pu li I maota mafale mo tatu tangata ina ia mala mai inisi foi tu e mafai ai ona tapena e mafai ai foi ona fisosoni I mea lama tau se leni tonu nei atunu au tou alala ma fio ai e tapena I tatu le ngata nei au ye lua ia sa matu so atu lea ia manuia lama fuanga o le Afiafi ia mafasa usaunga o toe o le nei Afiafi Faafetai foi lau sunga le fatonu ia manuia lama foi au nang o le nei Afiafi ia fasa fua foi ia alo fatu le ainga ia pena po ia Samoa le na le au tu tisi to no minute Taunuu mai ia le tatu suilona lua ia le tamatai Tupa'i ia o le tatu malo Masani o mpaanga e mate fasoa tu foi I le tele o mea olo tula mai I lo tatu tunuu e oningalo e tele foi sa fia fasoa ia masalo pe amai ia le ma taimi e si mena fafonga ia o tatu tala ia mai Samoa le utanu mai Talofa o le siufonga o le kai au fou mana tamua mai Samoa. E manatul ta ita le tu o ngai le malo le HRPP le sunga Tuilaepa sa le malia le ngawi. O fa ai unga fa le tu la fono le fonga Fetalaiga le sunga pali ili o te maspao. E ave la tau I le fa amsinonga e ma fa lima I nei o na manu malo. O ni fa ai unga fa le tonu.
ua matanga ai le Palemene o Samoa. Sa no fala wa tele Tuilaepa I lunga ofisa Faatalanoaga sota inga te vavave. Ina ua tongi I whawhoi whaamsinonga o apili le asungafua 5 Februari lu ono wha. Le talo sanga papali I whaasanga I whaiunga whaamsinonga na toi fo iane ai. Tuilaepa maleala I le pule rimoni Afiafi I le Palemene. Fetalaiga. O tangia Taunuu ngā Tuilaepa le tauan whaamawai o le fonga Fetalaiga mai lona tōwhinga. Talu e whaale tonua na whaaiunga o tauwale ai le Palemene. Ele o sala ASEA fo'i le finangalo whaali o le whailau tuse le HRPP le ala I pule. I le mta upula vale I lunga o sota inga te le vave. Peita il whaamtalanga whalawa I tele le fonga Fetalaiga o le mota. Le sunga pali ili o te unga spauolo manino. Le whaaiunga a le whaamasinonga. I le mai a ilo ina ai o le whaavae maurua I tulafono na pasia. Ua finangalo ai whaapea o le lape o tato tulafono. E mafua mai talu ona tuto atasi Samoa. Maawai mai pulenga whaatonu whai ngā malo fau. Saola tau whao ngā mo whaatino ngā rua ngai lalo tulafono tu mau. Nai lole whao ngā ino se tulafono o le Palemene. E pei ona le whaia o niaia inga whaapitoa I totonu o tulafono. O pule matulanga anoa ia le fono awao whai tulafono a whewasela wono sifulu. I whaamtalanga whaalawa I tele lava lea le fonga Fetalaiga o ta uai fo I o nei tūlanga wale ato atoa ai. E mawhai ona pe a whai e tala whenga ia e mana o mia le mame fo ia. A o tali ai lea tūlanga o whailoa mai fo I le whaamsinonga. E iai le fono awao whai tulafono le mano sianga. E whai ai sana whai unga e tusa ma le tūlanga wa whaalawe ina ai iana whai unga whai I totono le Palemene. A o tango fia ai le Palemene le Fasa fulu tau sanga taluai. Ma ta upo I fito I tono ma ta upo tau le solio winga tau aloa. Mulmul ta I whaanga solonga o le ilo ina winga le mi ngao. A se sui su fono ma malo si anga na whaonga ina le Palemene o Samoa. Ile iai o se tua inga o le whaioni winga le mi ngao se sui su fono. Ua finangalom wha mautu mai le whaamsinonga o talo sanga toa ilo. Ina ia le whaonga ina o ia malo si anga. E ala I le tulafono al Palemene. Mai mo le Manuia ma le lelei o le Palemene. Wa ia le whaamoe moe. O le fonga Fetalaiga wa tatau wana ave le whaamoe I le nei mata upu. Matango fia loa I se taimi vave. Mai ua talia foi. E le fonga Fetalaiga whaatontono folau. A whaamasinonga lua I le nei mata upu. Ma ua manatu. Ua mai a whaia whai unga stasi o mta upu wha tulafono le amtua soani malosi. I le whaangasolonga le lei mta upa Palemene I totono le tunu nei matai au. E pe ona sauno le fonga Fetalaiga. Pei ta I sauno ngā Tuilaepa a iai nisi mea. E la tau te ai ku awa I lava I le mta upu lea. E le o ni Vale lea na no fuatu I le tu o ngai le malo. Pei ta I whaamala malama le sunga pali I. Na whaamalo lo le tu mawai le Palemene ngā lue ngā setasi o newspaper. Mo le tolu masina le a whewasela waluono. Sa whaamalo lo le tu mau fo I whai pulo le Palemene. Na whaamao nia winga le mi ngao. I le a whewasela wiwa sifulu. Lua a whema le wha. Ma le lua o I lalo o le malo si anga o tulafono tu mau o le Palemene. E niso talele I maua sei unga o le tal sanga le lo ia Samuelu malona whale tua. E ta talala ua I tua. Mai le bainga a leo. Lea ua whaitau wa yaso ma o atua I tanu malala. Peitai. Nā mana ia le whaamsino le ota Ray Schuster le tal sanga le lo ia. Mo le saunga le mua Samuelu maisi pangota. Sao la tau tau fia whaatasi. O li putia o pangota sa tau fia whaatasi ma Samuelu. Na tua ia ni mata upolo of soso ani ei Samuelu I leo. Samuelu malon to luana loka tau fia I leo. I mo lianga o le whaaluma ai o lona whaletua o le whaalavelave I ngā leo. E tai, remta upo mori ai Samuelu so tanga umalava le maliu le tama onga le universite. Ia tu au maletino talu mai a perida lua tasi lua o lua tasi. O le mta upo le so ngā leo na sauno ai minister tanga rua ngā le Palemene. O uma so ngā leo e le whaamao nia mo le mau Samuelu. Whaasanga I whaipule le HRPP na iatua ia. E kai o mta upo lava lea. Na whaamalo no ASEA I le cabinetal minister leo I sona so tanga I so ngā. Talue a inga ma le whaipule na tua I Samuelu. Le tai o tal sanga le lo ia Samuelu le vai sonei. Sa fonga ina le whaamsino le fionga le ota Ray Schuster. O le asolus furo Februari. Lea ua Tofa e tula ia Samuelu ma lana vaenga. Mai lo ai le asolo la Tofa masinonga.
Ele ia o ele fale mai ele tamale na afia mai se ASEA inga le fai ungol mai asuna te nei. Fa Manuia kom sinam tanga le ngoleo leo au pa au ngoi tino Filipo. O le ua maliu sa fa swa aba fa pena fo ile tasi o li ina lata wai misa. O fa le tonu le na tupu mai spitonu o sa le moa. Mai sa ta mo fai e batu le tasi o ila ua na tinga ina le fale mai ai o tuai lava. Wa Tofa le aso sfului vau Februari. E tula iai tama ua mo lia le fasio tangata. E tali lona molianga mai loa ai le aso o lona whaamastinonga. Ua siti atu ai nei lea o oina o le ngana saina i Samoa i leisi fo i mawalunga. E le ngata ina o oina le Universite o Samoa, pe tai wa watu ai nei le whaataua o le o oina o le ngana saina e se vaenga o leo leo al mtangarwenga o leo leo. O le tai mua lea wa o ngaini leo leo i le ngana saina. E se mai tangata tai to tasi le tunu ai maise o le vaenga talabo o lo olato fia o oina le whaasaina e ala mai le Confucius Institute. Sauno ai le ampasa o saina i Samoa le taimil sau ni ngai ano i ai le a foi wha moe le ngana saina. Mr. Fei Ming Sheng. I le langona o le tulisi saina pe a whaatalo whaji ai se leo leo i le lato ngana. O le isi lea ngana o wha o ngai ngā luenga whaatino o malo o whaatasi o se vaenga o lananga i whanua so o tanga le lato ngana. O ia maua fo i tala o le 50% o whaita wa whai o Samoa e a inga i saina. Pe so tanga fo i lana ngai whanua, pe awa iri i tua o lato talaanga, mai o rona i loa, o saina ma Samoa o le ainga e tasi o so ta inga whatau toto, ma ua o ina i nei e leo leo le ngana saina mo le taimi mua mua. Talana lau le tiopolin sial nei fo i tula e Manuia taun mangol nei aso. Ia, ana tu Samoa na ua mai a tatu tala mai Samoa, tala mai tatu lau whanua. Ia, e pei ona tu whaatasia, ma o ina ma tu whaatasia, e le tamaitai ia le lua a me sene tanielu, ia ma tu inatu i autou mao tamalawa, whai tuto ai laula ngana, i whaingo fie o nau tātou soalau pule, ma tala noina, mea o lo tutupu sa tutupu, mai o le a whapea lava o na tutupu i tutonu o lo tātou atunuu. Le utanu mai tātou malo manatu ia o le avatfo i le avanoa i le Tofa ia Tupa'i. Ia, so i fua Manuia Tupa'i, malo le folau Manuia, le fu wawa ia tusuro le tino, ia o le fu ua maua le nei avanoa, ma le nei lau le lei, ia tate toe filo i fu i le tātou tua ma le Auaunaga Masani, maruru matou nei. Vai me le ua ue atu le Geographic. Ia, Mana ia mawhanawhana o mātou. mawhanawhana utou. Ia, ia. Fetalaiga e Faafetai ia ma le tātou atunuu i nei vaenga o le tā Polokalame. Ia, Faafetai Tuilaepa, Faafetai lava le nei Auaunaga whaiwhaipea. Whai ngā pāanga masi ufonga tāu fōu. Ia awa fō ini langona mani whaasoa. Ina ia whaapea na longolongo pui ali i le malu tātou atunuu Samoa o whaapea na papa awe atunu i whafo e mai se tātou nei whafo mai ma Samoa. Ia whaatalofa atu le mamalu o le whafonga anga Samoa. Ia i mātutua, tina matama mātutua. Ia i soa se ke lope o loto maua maile nei Auaunaga ia mai se foi ia Auauna tatofia le atua o lo whaapeo na lato whaafaileina le upu o le ola ma le soasoani o tātou tangata ia whaapea na whaatasipea maua le file mu ia o le lautele foi o le mamalu le atunu o maua maile ta Fatalanoaga ia iai foi ni mea tāua ia o le tausanga ia mau pea le to vai to ale tai Faafetai malo soifua. Halo Faafetai Tupa'i. Ia, pe fōringa mea nēle i longa lava o na alu e sirve vela ma utou. Nei mawhanawha na mātou Tuilaepa. Oh. Na tuaina maua mātou le mātou sama. O lea la wa mānai le wa sau Februari le wa tili le mānai o le tau mawhanawhana. Ia talo sia ia wha umi le tau mawhanawhana mātou a wane i bawe mawale, bawe sau le winter wa ia o fo le taimu tau maluru o se tau whaingata fo ni nei. Malo, Faafetai.
E ia le talitonunga Tupa'i le o toe nā ma le laina whaafonga Samoa. Te leo mautala whiaveai i o lunga o social media, o lunga o TV, o lunga o newspaper. Mai o neime uma me taua uma, leanga o le natua leo soifua ma leo lau tangata. Le mwhenta tu ese ma me si o miai oe, ma si o miai au, ia ma tātou uma. Ta a mata mai Tupa'i i le mea lea mo a urawa ia. Se ro fia fai unga le apili ua mai. Yo, leo se mea e a foi. Nanga pe olo opa ia tu pe ua aru fa ma inisio i tātou, me se tātou supporters, pe ufa noa ai. Mo a urawa ia. Ai le tātara noa ta a mata i le tari le apili. Ia pa le a foi se va ai le tā Polokalame. Ia ma le whaafonga me Samoa. Faafetai Tuilaepa. O te whaaluaina lo manatu, o le matua i nunumi o tātou atunuu, whai o Samoa a o tātou fast supporters. Ai a whaapea e te whaitau manino i mea o loo au mai mafua ai na whaavai le whai unga le wawhai nei. Ia. Ia ula ia. O te whaafetai le lofo le atua. I. E lei tu maua fua le whainga malolo i ai nei. Moni. E le tu tupu fua mea. O lea ua tu la i mai le whainga malo. Fetai ia i male nei whaafita uli te le. Ia. Ai whaafetai ai. Ua tu mai le fast. La tau te a matamea, a uli, ma wha le leia, ma wha ta tia se ta tianga le lei, a wale lumanai o Samoa yaso, a wale mwhanau yaso i luma. Te lele, e te le ngaluenga e tau mawhai nei. Ai, pe no whai atu, sa langona lava le a fwili, le loto o tia i le teimina whato a lau mai ai le breaking news. Ina ua whaitau au ili i mafua anga lewa au mai. O inana su yelo wa mafau. Moni. No whaapea i folea, whaafetai, wa tu la i mai whaafitau li nei. O lo i lima o le whainga malo o le fast, i tato whainga malo. Wa ana tu la i mai ai ese. Ta whewhe e po whiela a whaianga iai. Malo, whaftai. O le langona rana Tupa'i o lo ia te oe, e le o toi iaise ma fau. Po le whapea ua se mea onga i le tula i mai o le tala. O te talitonu e lango tasia ta ua, o le temine ia te au. Tau fia lava. Aisea, e iai i tua pāta tua o mea, e iai fo'i mataria a o ina e sau mani noa pe a mawai a wha. Tātou te talitonua. Ona o le tātou wa talitonunga. O le atua le tātou te talitonu iai. Na te le whaia se mea e ono a whainai se atu nuu ma le lau te lenga on tangata. Tātou te o ala, ma le mauti noa. E iai le tali e le lei mō le atu nuu, mō le lau te lenga o tangata. O le lasau sila Tupa'i le ua tula i mai le se taimi o whaitauina le tala le whonga Fetalaiga. Mai fōringa mai o lea ua tapena ia le whainga waro i se tali o le fōringa mai so le ua lewa na i e tato malo le i se tura whono whaapitoa. E pui ai le whonga Fetalaiga o le mauta. E pe o le lau te wawa e pe tau fōringa i nā ngā i whapena ia mo se tūranga whapena le aso whingara. O le tūlanga te lopo wa e maua le tali, le press release a le fionga whonga Fetalaiga. Io e. Pe o le langona le ia Samoa atua whaapea fo i lātou. O se langona e tātou te le i mawhauwhawina. O se whai unga tātou te le i mawhauwhawina. Ai ina ua, ia sila fia Tuilaepa le fionga le whonga Fetalaiga. O ia o le lo ia whauwina. Ia, o lea lan tangai ia
I awala ma mea wa whaamamlama mai ala tulafono. E le blaming ala sisi. O le sa alu se mai sia tātou menti mai le wha se fulu tausanga. Yeah. Ia, o le fesili la le sa tu fesili ai. Sa iai whaamasinonga le fionga la audi al mali etoa, ma le palemeni. Sa iai whaamasinonga a olo ma le atinuu, ma le palemeni a. O le fesili la le o te fesili ai la uia pei e avela so ulangona le fia po so whanonoanga. La mena le Fasa o mai ai la e le whaamasinonga ia tūlanga o ala tulafono nei. Ana le ai nei la le apili le na luina e le fionga al Fetalai. E le avea ilunga to the next level. Le la na whaiele to ilonga o le kora whapio. Le alia e mai umailoa la le mele nei. E le o ngatasi ia le ele o ngatasi le tulafono le ai totono al palmini. Ma le tulafono, ele o ngatasi tulafono tu mau ale tatou palemene ma le tulafono whaavai o le constitutional law a Samoa. Ele o iei se vaenga o pui ai i e Fetalai ma te tonu o palemene i a latou tulafono whai. A e paule me o te Faafetai a uia, pe ono whai atu, ma toa i o fia onga o lei a ao, o le whainga malo le fast, le whainga malo, mai e lei tupu fua le mea nei Tuilaepa. Mana tua foi ua valus fulu la aiva supa sene uma ia anawa tau a le fast, ua uman Taunuu ina. Ai pe o le mea muli a lea ina ia toe titilo ma toe ilo tu la fono vo ia na whaatope lau e tolu. Le fato a maua muli tato 2/3 ina ua mai a fionga a mau o ale vena ia whapea ia tuu. Lea la ua fifio mai ele tu al whainga malo, le ua maua ele tato 2/3. Ia ele vaneina maua tato 2/3 i tau sanga lente anei, a le wadia e male nei mata upu. E o au ia lo tatanunga, it's God's timing. Yeah. Pauale mea vole le Tupa'i e nau i ele loto. To use that 2/3 wisely. Yes. Otherwise, le lola po le au ngā o le 2/3. Not just wisely Tuilaepa, but urgently, immediately. Hopefully. Yes. Yeah. Wai le te whaatali wata tau loa na act loa le whainga malo. ASAP. It's urgently needed. Onga, o le la whanga solo fu ia fontanga. E le pine e tutupu pēr mea i aso taitasi teime o fontanga. Ai e le se au ngā la e whai ei nei fontanga. E lo i ese tu la fono. E pui ele fong Fetalai. Malana ia pule anga wa o ia te tono al palmeni. Yeah. O le peo le winga na o le tātanoanga Tupa'i. All these years. Le ese tu la fono. Ai mana tua fo i le pae inga taluai. Na tu la fono tope lau fo ia ina ia pui le feoa i o fai pule. Ai le fai ala se me vola le na o tia ila tu i tole afoa. I le teimio. I think it's the same thing. O le iai o se tu la fono fa apito. Le ala ua pa i ele va ai el fon Fetalai. Ua te taurua la. Ona ta pena ia se sa tonga le fon Fetalai. Ia pa walo le mea luatu. Tongi faf o taro ela le tu la fono le. Ia te Faafetai lava ia. Pau leo le whautuanga i le mamalu le atu nuu. Ona, pe ona whai atu, e te le tio fo i le sai ma finangalo o tio le mamalu le atu nuu. Ona, o se whai unga, e le o se whai unga sa tatou mawhauwhawina, ia male lilo i manatu, e le i loa o le iai se wha le tonu, o le tanu i lalo. Ia me whele sa tele le whai tionga, ta i umile nei apili po la moto ia a o lea la e le o se
Se ngā luenga whaingofia sa whita fo I manei whamasino mai whafo. Te lele I lo I longa o tulafono. Le walia e ai, o se mea lelei. O se mea lelei, ona o le tula I mai le whainga malo, o ni toa foi o lo o lato tau ma whainga ina ia whasa sa o ala, o mea umai te tono o whainga malo. Ia o ta ui o te whaftai, tau ale tai le mamalo le tunu. Ia ma wha ma male te lo la fonga, e baba aia toa ma le toa ma le langona o whanonoa, I tele o la fonga sa lafo. Ia o te loina o lo o whaia, ma le le malama o I lato I le tūlanga le na mafuai. Ia o te loinga, e se taimi malama lato, na lato I loa lea, e le tua I le fong fetalai ma le whainga malo, e le na sau pi o lava sia tato menti. Ioi, Tupa'i le la avatu sa o ulangona. E le se langona e alo sa se ulangona. Pero mena le no fai atu o ia. Ma to e sau ale mea lea. A ole sau le risau se le Tupa'i. Wa no foi lo ma fau. Le unga lea. Ai sea. E le I tai ma vai le mea. Lanka ke olo ni ngā kula o mea. Le corruption le tatu atunu. Mena na le no mautinoa tari lea. Trust A me. foi pero le si foi tawhata tanoanga Tuilaepa le no whapea tuai. Hoi o le saying a le quote le palangi, o le justice delayed is a justice denied. Na umilona tolu, no ilo inga fo tulanga leo iai. Ai, ele I mamaola I tuasa o mafau I pera le unga le wadia e mai, ma mafuanga. Ai ina ua o fai tau pea, ma o fai tau pea I le tusile na mai fa mamlamanga o ina lefta o malamalama I whapea vui whaftaia. Ia ele itai, ele he tutupu fua nei mea. It's God's timing for the fast. Ina ia sefe malavea I Samoa. Ia, manei. A te lofo la si fasitala na le o me ni tala palangina. Masani ana nganai le taitai o le tuangai. Ioe. Ioe. Ia pea no fai atu o ta lofa tatu atu nu. O pise me te lea ai pea no fatu ia ta o foi Polokalame malau tali le tali le. Ele o me tali le. O le tali le no expecting a sau. E le mawhanse se te le o le sa mo lan whalongolongo. Ai sea, leanga o tātou tiute, ai mai se foi mātou ni tua ia tau whaleanga. Mātou te le o whai se ngarun tau whaleanga. Mātou tiute ia whaamalama le atunu. Whaamalama. A melana tau ai Tupa'i I le vāenga tonu. Ai whaaftaila. Na e whai tau I le press release na le anfonga Fetalaiga. E olo o mai manino lava le fionga al fong fitalai. Na sau E interpret. nate talieina o tangata, pe no whai atu. O le fong fitalai o le loia wha uina. Lea wa au mai ia mafua anga wha masino, ma mai quote mai fo I vaenga o tulafono. E tas er whai tau al fong fitalai o na talieina. He accepted it. Ai pe ona wha pe mai lana fionga. He accepted it. E ave foi langa respect I le foi vaenga o tulafono. Ai o le ngā luenga o tatau luanga whaanga yoi. Which is, yes, it's urgently needed. O tau I eiso masarsalo Tupa'i, o le ase taimi, what exactly time na taunu uai le tali o le mele I Samoa. O e tau eiso manatu, na taunu I Samoa before Christmas, pe na po le taunu o trole out maru I fafu. What do you think? Wai ai fo ni la fonga ua whai e tua inga whaapea o lena taunu watu le a foi le unga o le whaamasinoga o le apili a le e whaile kilisimasi. Le ai ia tau mamao tātou mawhauwhau mo tātou langona I le tūlanga le nā langa lea sa iai isi tau alumanga sa whaia I le aso lusful whao Januari tau sanga nei. Ia, Tupa'i. E le toi iai se tātala e whaia I le whaamasinoga. Ia manino pele mele ai tate o vole le tate Analyst
Mana tua fo'i le vaitaimi lea Tupa'i e Masani na whaapea le talaratoina. Tele toi mana mia mai ni whamasino palangi. I to tonu whamasino ngā Samoa. O tele ASEA fo'i alaina whena nui tonu o teimi o whamasinonga. Ora whasaren. Ina uwhaia ina. Toi apa larto ina I whamasino palangi. Ioi. Loia palangi. E se whanua noa ngai ate oi whamasino I ato rua le sai le panel. Mavui. Le tatele toe a o se ta ua lava tilo whare mawhau ia. To be quite honest, Tuilaepa, Yeah. o au o tolo pulo foi I nei foi te mali I whamasino palangi. Wa o te mauti noa, ana le o le tūlanga le I le apili a mai whamasino palangi. Ia o foi o le au le afu ta unga le ta wai o le au la wi a ia I le tula fono e matua I va ili umma vaenga o tula fono. Pe fan telen ta fa so ai le te fa atu e le o singa luenga faingo fie ona tu e to e foi tu mai le taimi na tuto tasi el malo Samoa pe na fa feanga draft mai ia le tula fono tu maule nei na fai e tua a ma tua wa fai ilangi fo launga ia o le ala na tua e le te leo le ngaluenga sa tam fai nei le walia e mai ele ia ana fa pe nei la o se apili a o nisi whamsino le un palang ia a tonu ele o se tuainga whai unga le tātou te fia mana e whalongolongo iai pa ia uia o te Faafetai e pau le mesa e contradict fo ia folofolanga sa whai fo ia Tuilaepa I lona ia taimi a na peona e saunua la me to e mai e whamsino palangi mala a ai langa le mawhai o loo iai te tonu iai a inga lea o le kora whapio o le whamasino to ilo ia ele mwhaina na whai e Samoa e a mai vai atu la ia whamasino palangi whafo o la tona e to e whai le ilonga ia o iai fo inisi la fonga ua wala lafo whapea o le afionga ia vui wana whai ele me valea le ai pea na whai atu ia to a pele tai le malo le atu no ua whai nei la fonga ai ona o lungo le malamalama. Whai tau au ili I tau alumanga o le whamasinonga o lai manino. Lea foila o le Fetalai himself na mua o iai le tau alumanga. Sa whaapea o na whai tau ia mau ili o lo sa o le tau alumanga o le whamasinonga. Ai pawala o whano noa le iai nei Tuilaepa. Yeah. Pawala o whano noa. Ia sa o tali e fo ilunga o penga ta whailangi. Ona ua sau le press release a le fionga Tuilaepa whaapea fo ile le upo o ne o limong whaapea o le malama o le fonga Fetalai wa ta tau na wha maa vai maloni tofi o wha luma le whainga malo. I can say this with all respect il fonga Fetalai. Stop the BS Tuilaepa malimoni. Tu uia le nā tau whaavalea, tu uia le nā tau whaasese, o lo o manino ai a inga lo au mai. E leo, Faafetai le fonga Fetalai malanga loi, wa ana le whai er fonga Fetalai le mele nei, e le adia e le mea nei. Ia oi fo ina iloa, pe ola o tali lento, oi fo ina iloa, whether he has an input i le suinga o nei tu la fono, le wadia e mai e tu langa nei. Mana ia. Ia. La taola le upu le Masani o le defame. Defamation. Mai. Tele o le tio ia ule tau talatu. Ia ta Polokalame. O le tio ia te uto ina New Zealand. Australia. E le o sulu iai le tamatai pale mia po o taitai o le whainga malo. E le o sulu mai ia matou ma whapea mai whamalosi mai matou e whailea mea ma le mea. O matou tiu te mawhaiva e tu lei mea ia. Peitai. Lea ua lea e lungo le ea. Le tau whaaleanga o lo whaia pea. A whesa ua le tau whaaleanga. Sau i le taitai o le tuangai.
o lea lava la tātou te talanoa i lea mea o le defame, defamation ma lea. Lea la se va ai ar tātou malo, i le tau whaleanga o lo whaia pēlungo le ea ma le leiti o le Australia. Sa iai se tina sa whaasoa. Sa whaila na tua lalo o le talo sanga ma le anga i le fionga tamaitai pale mia. Ma whapea mai, ua ova le mawhau ma nei whaupunga ma tau whaleanga, tau whavalea tua inga, ua la lafo anga i le fong fetalai. Ai me se le fionga tamaitai pale mia, le whapea tina, la wa fionga tamaitai pale mia. It's about time to have some tough love. Yo sa whai i le awa whata mea uma. Te mili nei, wa tato mai tau atu, ua matua i sa sao Afiafi, ia la fonga i e whai. Le ngata fo i lale taitai, a o ana supporters i e lato te, le tio i e lato te whai paanga. E panga lea, e maniti tino te leo, i le mamafo le ngana e whao ngā. Ia a tonu, ia a tonu, o le te le tapenanga le la tapena atu ni iai le whainga malo. Me sili fo i le wailoa nei mea, o le a whaapeona lato taumwhai in the pathway, clean the pathway, au a umanisi ngasu o iai, clean it all together at once, whai matu la fono, e pai pui ai, then they have to take actions from there. Ia, Tupa'i o te paia i le Auaunaga le mai Australia, sini Australia, pe a umata talanoa. Ai le pele abatu po le asau opinion. Pato o le asau vai o tatau na step up le malo ma fai se whainga i le Auaunaga le. O le mea wala ngā tatau Tuilaepa. O le mea wala ngā tau, ia nofo foi mama i tau. O le toe walu masina tatou tali ngā malo i Samoa. O le taimi o le mea wabi. Ai mana tua foi. So o se atu nuu la mai fafo le la malanga masi i o lato taitai i ni fontanga tele whapia. E mua fai fo le lato sa ili ilinga. O le ale to inga environment o tu la i mai te tono o Samoa. O le ai a fai o le tūlanga le nei whaaleanga mai, whaaleanga atu. Tau wa i le whainga o le tau whaaleanga le whai e le tio ma Tuilaepa ma lato waenga. Ia, o se luma po se matanga lea ai cancel whaafo se i mai ni whainga malo e le fia awai Samoa e le fontanga. Ia, sa whapea mai fo i se tasi. Na whaasoa i ai whapea mai. Ia, mantua fo le strategy lava le nā a le toi ino Tuilaepa a le mwhailo o tam whai whaaleanga mea uma. Ia, o lea lai watoi foi ia talo sir ta Polokalame se au ngā mo ta Polokalame e watoi tua lalo whainga malo. They need to act ASAP. Wa uma futia nei sa whai ele nei ngasu. Lea wa tatou malama le unga o le whamasinonga leo le apili. Te lele ngā duenga, clean the pathway, umaloa, actions speaks louder than words. And we need to put this at rest. Ia, pe le tate lunga la le upu lea o le defame a Tupa'i. Ia le po le sa wale defamation. O le o whanangolongo manino o sent mai se tasi whaftai tele ia o tōne i sent mai ia au tele matamata i leo ngani i lea. Pato o le mea fure le wa lewa na whaile melea. O le pale mia e ngoi, e whasio tangata, o le whainga malo whasio tangata, o le whainga malo ngā oi, o le whainga malo pe e whoringa e mā i le whaalongo a tō titari tonu upuia, e mamafa. Ua tatau i le whainga malo na sila to toa iai i tō inga la whonga ia. Langa o te musu o te taranoa tu le tua inga o tua inga ai ia u savea ma le se yo o te mina o au ia ona ua nga i lole iai langa o te alofa I do respect o le tama langa upu ia fa nga ia mato i le ni upu le lei
Ai o me tonu lai. Me tonu lai e tau tele loi o nanga pe malama i le whapalangi o le upule la tanoin defamation. Pe mani. Ia o Tuilaepa pe wa e fasilingia. O te le fia whaalongo i foi. O te le fia whaalongo i foi la Polokalame. Ona wa wele mai maulo taimi o te whaalongo i Polokalame o te whaingoinga o tangata le mawhauwhau po ni Vale ai. Ai na ele pe fola o lau fionga. Na ele tangata na sen mai e te au ia mia. Lela no whalongo ato. No pena tasi e lua la Polokalame no. Oka e. E whate ia le loto, whate ia le whalangona i upu e la lafo. Ai o le mea whainga tā ai ma le mea whanono ai. O lo o la waluma o le maota o vi inga o le atua. Ota oka le te leo le whale tonu o le neio e tau avele swafa o le atua. A o tua mai la o le whai ei la le leanga le nei. O le Polokalame nana lafo mai e tangata. Sa la lau ai la ele tinale fasa la lau mai ma tole fo. Ni upu le fetaui. Ni upu le anga ngata mai ai upu ua la lafo mai i tangata. A fai e iai ni ona alo. E nate i loa la e iai le Afianga o na alo tu sai mananga la fonga. Ia, o le si vaenga o lato Polokalame o le Jennifer Foundation something. Ia, e le tau mate o nisi o lato walo. Oni fua nei e whai ni mātua. A o le iai o lato whanau o le, e na o mea tau wale ai. Ia pe o le tūlanga nai ai. E tasi e lua la Polokalame no matamatai. Al Polokalame la na matua i le anga whaia upu sala lafo mai. Tupa'i pe o le tala le te tau whai fōrere i tui pēr i le whainga malo. Well, it's about time. It's about time. Ai le ai se me whai iai. Ua ta tau na matule ngari le Samoa. O lo na tantununga. Leanga o teimi uma pe wha le lotu po le atuinga o le taranoa o le whainga malo ngā oi. O le whainga malo whasio tangata. O le whainga isi whautai ai. Ia Malaysia me whanono ai. Ia au fo ila ia Tuilaepa. O le problem le tula i mai. Ua tilena fefeu le mata upu a le ungari i lea. Onga o le e instigate e Tuilaepa malui moni ia le tele o mea ia whai. Ia tanga ia la le case la le o Sam. E le se fe awa le ungari i tala noi nai. Ma la fesilingia ma whaapea mai ia e pepelo o mai. E lo la ua ni whaamasino. Ia tātou fo ia nā whaaleo tātou langona. Ai tātou te le whaia se whai unga matustusi lima. E leo wha mai tangata ia ua whai mai la lau mai la auli. La lau mai ia foi. Ia Sam. Ia o ai la tau te fesilingi ai. Tu o le whaamasino ngā Samoa e whai lātou. E na ona tātou whaasoa tātou langona. Ai tātou te le whai le tūlanga lea o le whaasino lima ma le whaamasino. Ia, Tupa'i tā mei ese ma le rungari i le te le stataimi. Io e ni te ua whaataua ina, ai le tā ua. Ana tā mai lola i tangata e a fu ailan whaapele rungari i lea. O to rua lava lea. Io e, sai lele, ia marimoni. Mo pela no whai te Tuilaepa. Those are the main people le instigating a mea i le ungali i lea. Le lai mafuai. E le o iese tūlanga e tau mawhai i Tuilaepa marimoni ina ia tausi se file mu. Na le wha oloa tau o tangata le mele ai nei. Le mafuai le vevesi o le atunu. Le lai whai matua i whapea wa mafua le vevesi o no lauli le ai. O lo o tū ia lauli le foe ina ia pui ia tangata Samoa. Ai ele ngangana ai ia lauli po sesi lava o sui o le whaipula le tu o le whainga malo. La tau te le ngangana i le eto e ngangana e wha o ngā e Tuilaepa wha pia fo ia limoni. Ia pe o le winga na o le tala. O le
ladies, the previous program, no baba ai ma o ta whanua noa I lava I le tūlanga fo le pia whai tūla, na o le pau ala le mena whai. Ua maisi I whaipule le minsta. Ua la ele ta ona ala fau a tautala pisi le whaua mata whanua noa I lava. Ta whanua noa I lava I lea to inga. A ore tangata o le consider o le na whai mapale mi o le atunu. Lea lata te tala noa, ia whaai loa ia Samoa, le tau whan. Lea tupa'i o le lautara noa tu le natura langa, tasi le o te whiwhia I le natura o mea. O le natura o tangata o lo tū malo, e nate le whaalea ngā se tangata. E le whaalea ngā se tangata o tū malo, o lo o tū ilunga, o le ngā luenga tangata o lo ilunga. Ma le natura o tangata o lo tū malo na te is e whaapale. E whaapale. O le natura o tangata whaia ina mato I lau popo. O lea, sa ili le awanoa e whaaleanga I le tangata o lo ilunga. Tuilaepa. O aula, o le tūlanga leo te titilo iai. E le whape wa whaia ina lo Tuilaepa o na whailo tūlanga lea. Le ai, o winga ia Tuilaepa au tūlai au palemia. Wai fo I le awala e tautala I Tuilaepa I ana kapeneta. Totono fono palmeni. E nate, e le I loa wha aloalu I le sia sui whaipule. O ai e wha mawai mai loa. E leo se awala, a e whaafofonga fo I la pele malo le atunu ula fo I moli mau mai. Pe a sau noa le fio ngā fia me I ana whaipule. E leo se tone e tala noa ai. Ia, pela na e whai mai o le tangata le tu malo I oe. O lo o whaapenana na pui e le fio ngā tamai tai pale mia e mai se fo lana kampeneta. Pe a sau noa mai tu e a mai I le awala whaaloalo. Le au tautala whaatamali le ngangana e whaao ngā. La tau te le whaia le tūlanga o le tau whaaleanga o upu mamafa e tau tatala iai. Ia a le Tuilaepa. This is Tuilaepa o tūlefoe and it's even worse now ina ua to I lalo popo I le fast. Ia. Malo, tupa'i o iesiam tau puina e te fia talanoi. E pawala wa utu walalo le taimine ona o le wata fair tūlanga le o le whai unga o le apili. Ia e paole mea o le tu walalo le tatou whai ngā malo. Na o se langona fia wha leo. O te tau loa na whausia se tūla fono. Po o ni tūla fono. Ina ia married, ina ia match le tūla fono whaavae, le tūla fono tū mau al palamini, ma le tūla fono whaavae o le constitutional law le malo Samoa, e le te tauna toi tu umine nei mata upu. Pe o se leo le fie wha leo se langona, ina ia le whainga malo alo whangia. Now, this is the time they have to act ina ia wha tope ma au ili na toi whawina stula fono. Clean the pathway le telo whawhitauli. Telo mea se sa wha tope launa whai. This is your time. It's God's timing for fast ina ia whaising adwenga la vea I molo Manuia o tangatanu o Samoa. Malo, Faafetai, tupa'i e mana ia le whautuanga. Ana uti tau ma whauwhaua. O la se tu inga approach e tātou le whainga malo. O le tasi, le lua, le tolu fo I whautuanga o ave. Ma le lava o lo pepese le to telo le atunu. Ai pe fōringa mai ai le o iai, pat o le fasili fo I le. O afea. When? Ile maita. O le mena e popole iai le taofi, pat na whaua e tue au mai a whaarua ina le ta whautuanga. O tatu whautuanga umalama e ave, a sili tupa'i, le asesi approach ai, ia le whainga malo, ina ia wawe uai mai whafonga.
Ia pe ona o faitau le press release a le fionga fong fetalai. O le whapea mai, it needs to be act urgently. Ia a tonu la wa avea le nei e te leta ua se manua le wa avea le nei sasi o tu la fono le waiai. It's a wake up call. It's a wake up call for whainga malo. Don't wait anymore. A Yeah. whai mantua fo te whatsoa e te oe. Wa no fua i le whainga malo. You have to keep your enemies away. Don't let them get to you. You get to them first. Manuia. Ia, la sisi tam ta Tupa'i ina, li o tu tam ta mulmuli. Mana tua fo i le saunoanga le fionga le tamaita i palemia le sa whapea mai ai. Le sa whapea mai ai e le tau a mia, le tau watuani leo mai whafo. O lo o iai leo lo ngā lului mai whafo lo ngā lului Samoa. Ai ina sa iai sa ilinga se tasi fo i o paanga se bo o lo o maulunga fo ilo na tūlanga le whaleo ne New Zealand. O lea la whapea mai, which is le wo turn off whetutu nai, which is true. Le sa o la le mau lea. Whapea, o leo ia mai New Zealand, ma Australia, o lo o post i Samoa o fiso komisina New Zealand, ma komisina Australia. O la tau nei o lena i lalo le program e whaia trainings mō leo Samoa, i le protection or security a wala le fontanga tele lea. Tusa o se Auaunaga lea a le malo New Zealand ma le malo Australia. Le wa batu i Samoa. Ia, mana tuala, e leo mautinoa ni te o tua i se sia le o sao. Pe o le saunoanga le fionga tamaitai pale mia. O lo iai leo i Samoa. Those are not criminal investigators. Yes. Those are not criminal investigators. They are only trainers who have to train leo Samoa. So ele mawhai lana whapea, just because they're in Samoa at the time, ele whapea mwhailona mai i o maila so e o atu lava e anga waa whapitoa i le tūlanga la lea criminal investigators. Ia Tupa'i ona e pei o ai foi, o le tau wabai atua Samoa ia New Zealand ma Australia. Ai manu pea whataitai le apa mai le nei atunu. Ona e whaisi mawalunga o lo latu soifua, mea ai maisi atu inga investigations whapea. Ia, ai ona o le seleni, o tita tonu, ai ona o le seleni le tūlanga e lai ona whapena. O le ala so ulangona, e te langona le tala tamaitai pāle mia i le toe mo mia nisi, o le wai e iale o leo mai, e te langona. Tuilaepa personally ia te auia ina ua o maua le tala nei le tae au. O wale sa ofisilingia a whaila la wai ia, pe whanta whaso ai. O la wai e leo New Zealand Samoa ia le te manao mia. Ai ina ua o whaasoa la i le walia. Ai whaapea mai ai. Tera, that's a different issue. Yeah, right. O whaatulo, what do you mean? You know, isn't whaapea mai? O e leia se senga o le loia. E o le loia qualify more conveyance. O le loia qualify more criminal and all this. E se loia for corporations and all that. Whapena fo ila leo. E ese mata whai oi a leo taitasi. Ai le la whapea mai. O tusa o leo ia le post i Samoa. Mai le malo New Zealand, mai le malo Australia. O le Auaunaga whai pea lea i vāo atu nuu o le Commonwealth. O le ona o New Zealand ma Australia tula lata atu. Le avatu waila ina i sosoani whai ngā malo a wā le training o lato leo. Mo le taimi o le chokom. Ai e o leo ni. E leo ni leo whapitoa FBI. Po ni criminal investigators. O le lawo no fumo to mawhawhau i le ana le lata au na uman matanoa pe oi. It makes sense. It makes sense. A whapea o au nei leo te latu nei Samoa. A e se la matawhai oi a le lau latu loke le si vaenga.
e ai lona tua patatua ina te whaale tonu ni suenga me ona e leo o stangata ngā a. E sele sa o le talasia wona Tupa'i. Makes sense. Mo te iri whai mai nele tā mata noanga a whapea. That is right. Ia, ao le ala se tā tala e whai I au whafonga mai fo I tātou fo I le whainga malo. E te tauna toi apa lava le malo ini leo at least 2 or 3 or 4. Le aso whina ngano, e te taua toi apa ini tangata FBI ko ngā tangata whapena. Now le ua matua I focus lo mawhau ma ua o malamalama ili ino whaailoa mai e te au. To me personally, ta tauna watu sa o lava e anga waa mo le whai o le sa ili lingo ni tā upu lea. Manuia. Ia, la ta mei e se male vaenga na. O le ua tivanaia. Le upu leo le whaanga o le room le a foi. I le tivanaia building. Lea ua wha mei iai io e le whamasino. Ta oa le mole meo le conflict of interest. I le whamasino lena ia whaia whaiunga lea Tupa'i o le aso sirifia. Ina ua o maua le tala I lunga le upenga ta whailangi. I le whamasino sa whaatautai le mta upu lea. Na o tu sa o atu ai lunga le upenga ta whailangi. Hasn't the lawyer ASEA challenged the fact a conflict of interest langa e tatau I o le loia le fo sa ye la keisa ye tu langa whapea e tatau ona ave le a fo le mana onga o le loia mana tio o Sam na te leo sila fia le whaia a le whamasino ma le ministao o malo ma le lato whaia ma le o loo iei nele la whamasinonga ma Sam ele malamala mai Sam ai sa tatau I le loia o le mata whaioi lea a le loia e to protect the interest o langa client lai na te sila fia o le uso lea o le minsta o le malo sa tatau lana proposing a ia ina ia toe tolo a ia a whapena appoint mai se si whamasino ia e titilo ia te le I o le afianga e uso le whamasino ma le minsta a o le auso le nei e tau songa umala tauma ma limoni so o le ale taunu unga le lei po o se whaai unga sao la am whaina whai ni mata upu. Ia mantua mai la tūlanga lea. Ina ua wala au le mata upu le I le taiao. Tā la song fua Le na wala au ai. E o atu le afo le loia na abel tau sanga na ia tatala mai Sam ono tūlanga lea o lona saunga le mu o le na wha o lima. Ai atu leo e te ile prosecutor leo. O le nele I atu leo ta pena atu. Wha pena tai tolo le whamasinonga I leo a uli. E o leo ta pena mai. Na toi atu fo I leo uli tai min toi wala awai. E le ta pena fo I leo. O inala le o te wha ia ula ia. Ua conflict of interest e lo whai unga leo ma wa bias tai I le whai unga le whamsino. Sa ta taulo le na ave le chance leo. E o mai e ta pena mai. A le toi wala au fo I leo uli. Ai o atu fo I leo e le ta pena ina se mea. Sa ta taulo I whai e lo le whai unga le whamasino e release lo tua le beo la Sam. Ai le I whaia. Na toi tolo le aso soai. O le ala le how honest is le whai unga le ua whai. Le whatoa tolo ila I le aso longa lua. A mai e lo ma le whai unga. Le na toi tau sanga fo le loia. A mai e lo ma le whai unga. O le a ave le juvenile e le potu tuto tasi. Still, he's still being remanded. O le ale me o tu umi ai.
A o le mapia, sa iai le whaamaunianga na ave Sam i le whalemai. Yes. Sa iai le whaamaunianga o manuanga i le tino Sam. O le foi lawa tātia le li potia fo mai. Ai se ala tā fiofi umia i le whamasino. Tupa'i o le se whaalapa tua le isi vāenga tonu le nā. Le alana whaimai na atu e watu le li poti e le mailili. E le maua se mailili ia le tama. Na olona talinga. Pe o le li poti le whaanongonongo iai matususinga leo te whaamaua umailunga i. Olona winga tupa'i na iai le masalonga na fasi i le taulelea. O le mai le li poti sa o na whaamanu o li alo na tino na fasi. Fasi. Le la whapea sa tu la i Sam i tono le o le potu whamasino ma wala au mai. E wala au mai la e lu i mai le komisino leo e a fiu atu i tonu whamasino se i vaai i mea ia wa tupu ia te ia. Le ala ua le alu tupa'i le ala ua le maua se avanoa pe o le lipoti na o mai Samoa le mo se avanoa e alu e tama le vaai le fo mai. E lona winga e o tu temi na ua pe le talinga a porani manu o iai e ono le asa ua ai wha le mawhau e leo se e ono tau mawhai na ia o tu temi na ua turanga le lei turanga uma. O le whapea mai le lipoti na lawa i le lipoti e fo mai. Na i le fo mai na vaai e Sam whamaonia. O le tūlanga la le tūla i mai. O la le mea la umiena tu u ia le tama o longa safety. Le taimi te le sa iai tua Sam sa la tu sa ilia. Sa ola malolo ina Sam ele i o ieni ni whaamanua ina o lona tino. A le wa Taunuu ulo ele whalpuipui. Le la wa tula i ma tūlanga lea. E na sau no manino fo le komesina. Wa umana abel fautuanga i leo whalpuipui. Ia awane i. Ne o se lima. La mo sau no i whapia. No, i te ia se tūlanga whapia o le atupu. A le la wa tupu mai. A le foi la wa tau sanga le lo ia. Ina ia beo mai tua mo lona saunga le mu. A le foi ia. O le mela le o te tu i whai la wa tala Tuilaepa. O lo ulangona to atasi. Lo malama. Sa tau i le lo ia Sam. Na ia propose e tolo Paul whaamasinonga ina ia appoint sesi whaamasino fo na te whaira mta upunea. Mana tua foi le case o Meilin ma waa. Le na avatu i luma le whaamasino ai whesilingi le whaamasino la me wa loka umi ai le ngāri i lea. It's against their rights. E le o tūlanga le lei le whaafonga ma le whaalongolongo le tātou o Taunuu. Mai ua tūlanga mai i se tūlanga le Manuia. Ia mea uma o loo baia. Ia e mese pe o wanga ia tua i le tātou o Taunuu. Ia tūlanga i whaafone. O pe ua tūlanga i na... Le tūlanga o le mea lea Tupa'i. Ina ua... E iei se si ma faufaunga te tau i tu atu o le mele ua whaamania a langa le tama ua manua. A langa le tama ua ua maritipoti e le angalona talinga. E le inisi whaamoe alo ia. Ai mai se fo le lo ia o lo tūlai mo le tau li elea. La tale toe o i tua le temi na mauai. A o le asenga ruenga alo ia. Na o le tate tala no atu i la tawa ai i whafonei ma i nāfu i ate utou. I ngā luenga alo i e sulu i ele tangata. Le la fōringa mai o le na vatu le whai unga. A tu e mai le tala le tamai tailo ia o lo tū mo leo. E le mo o mia. Whai mai leo le mo o mia na o le taringa o lavea. Ai le o iaisa whaina o le mailili. Le hale va ai ar tatu e le faina faia lo se su enga fa pitoa o le mailili ina ia ele i oina malele i oina o le iai o le mai tu mau le tama. Tuilaepa lewa e sau noa maila le mailili. A tato titilo i. Ua leo. Toi whai la tau le whaamasino ngō Sam. Toi whai la tau le tūte whaafo mai mo Sam.
Ia o ai lātou. Ia tanga i le komisina le leo sa kapiteni o na whanua, sau komisina. A le ua whaiwhaiunga, ua pe o lātou, o le jurisdictional officer whamsinonga, e whai e whaiunga. A le whaua o le taimi o leo whamanu o lia le tama, o leo o tau tala tama, i o ngaonga o manu a pia fo le mai ate ia. Ai whapia mai le se a whaina. Who are they? E lo lātou ni fō mai. A mai le fō mai whapitoa whea ngai ma mai nei, o lātou e a mai le tala sao. Tato e fo'i mai ai i le a fo'i i le conflict of interest tupa'i. Leanga o le lava ua mataitu, mana whanau whai atu o le wō le ia o tama i le minister. Lea se sila tato malo. Le lava ua alanga le atunu i le minister malona so o upulea. Whaongaris upu so o tanga. A le lai pi e fōringa mai e leo le leifo le tali. A le whamasino no na handlinga le case lea. O le me tonu ana le pe no whai atu Tuilaepa. O te e bias lau titilo i ele whainga o le tūlanga lea. Manatua o le matanga ruenga o le a watu le lato tau sanga tau fiofi le tama. O le matanga ruenga leo o loo minsta i le uso o le whamasino. Ai o le o whai le case le Samoa le na tau e Sam o le eyewitness o ia le sa taunga na fo le suspect. O le lato tau songa. That's a huge conflict of interest. Absolutely huge conflict of interest. O lawa ulangona a o whaafonga mai ni a inga o Sam, pe o ni a inga o lona whaletua. Why don't you approach the United Nations? Mo se sosoani. O na tūlanga lea. Wa whaitau Tuilaepa. What's tau lona tūla i le whainga malo a me se le fionga te mai tai palemia. Ona wa te lea la pea o le Auaunaga le tanga luenga leo. Le whape o tato tau le pua malafo. O le wa tato wā ai uma. E makwa i contradict uma i le tele press release e mai leo. E le whaonga ina me sau lungo social media and all this. 1 minute it's the social media pela o wa ama ma Meilin. Le wakaloka, and yet their only way, their source of getting their message across o lungo social media. So it's a lot of contradicting. Put the case at rest. Step in if you're not mai tai palemia. Fai se vai fofo. If not, of afonga mai la aingo Sam. Sa ili se foi se la vea i mele United Nations. O loo iai lava ia avanua im faina na sa ili ai. Le a se tūlanga fo le just in case. Te iwa tūlai mai se whawhitauli pea whaina le ola o le tama. Tātou te leiloa i le potu le ua ave iai, tātou te leiloa i le leo la awhia ngai e ta i tūla masiaki, tātou te le... Au le lava o lo i le record lea, o le tama e mailili. A ho nila pe iwa tūla i whafua sei se whaalawe lave po le lava se meo no awhia leo la tama lea. E ei se mafofonga fo le regret i le whainga malo, ina ua batupea, ia. Tatano i ele mele. Ia, le nei tūlatu le pa first tūlanga ngā o se ngase lea i le atali i ang Sam. A pe a whape o maua mai e nisi o lona au a inga, lona to o lua. A whape o se mai tū maule o Sam le mai lili. Wata tau na oe e mai se li poki mai le fō mai pol whale mai. Ai ave i le loia, wata tau na toi wha waule, ma toi ave le tau sanga, wha maonia. Pēno whai atu, o leo wa uma, tutu leo lato tūlanga leo. Wo o leo levana, o tau sanga o le case, ai le ave le whamasinonga, and more or less like, wa toi whai e lato le whamasinonga o Sam. A le whala wo o tūlanga le mai, leo whape mai, e lea whaina, who are they to say?
A tupu mai la se pefia. Den na fio so lola ia points le finka iai. Oi la blame. A pela le wa sa no il fainga malo. At least la a fa fonga mai foi la le fionga al minsta o so fo malo loina. A fa fonga mai le fionga va la si lua pito fanua. I se leo vai po se tua lalo. O le manu i le soifua le nei atali I tupu ni pe fea. A wane I tatou whaatala le pe a whape e ienio na mai tu mau pe o le tūlanga le lewe sau no iai. Ia, Tupa'i ua tali lopo le atu inga langona ua o mai I le teimile nei. Uli atau ai le ngari lea. Ase I ta ngai pea I le tūlanga lea male handling. La sofina ngalo. E ono lua ni loia. E ono tolu ni loia. Pe te tauna iesa keisi e handling inga le keisi o le tamalea. So far la ta whaalonglongo atu malvawa ai atu I le tele o le lape o nei tūlanga wo o iele keiso Sam. Mai mawe pe ana iai se a ngelu ma se tupe tele to tongi se keisi. Wai pe o le tūlanga le mawhai eina a apa mai fafo se keisi. Ona e le tau ngō fie ia lo ia keisi mai New Zealand. Ea. Ole te sila fia la Tupa'i e mawhai e le lo ia o ro ia le teminena handle case lea. Ta ilo I Tuilaepa, I haven't had a chance o te whaita wale profile a lo ia, ia e mawhai. Wa lua fesasi fo ile mawhau ina ua whapea mai. O le sa whaatonuina le lo ia Sam e batu lona ofisa le iwa le tae au. Ia. O ile atu le valu tae au. But knowing ele lo ia, o lona ofisa whato atatala le iwa. Lela na usu po atu wai Sam, ele taina le valu. Ni mai ele I atua se fulu minuta sau whawhai I lunga whatatali tatala ino lo ofisa lo ia. Au atu lo leo abe. Pai, a whai e sa o le tala na whasi ia wa whao lima. Memo mōr whasili. Rasu langona, o hai tangata in whao lima. Pangota, leo, rasu tau manatu iei. Tala sia au whafonga mai le plestene o le chores. Ta mai ta ia langi ki soma ia whapea foi le fionga ia lilo mai awa maina pe o le au whai news name whai no te trustinga. Sata tauna lato fisilingia lo la komsina leo taimin nei. O le ua mawale tala na whao o lima ia tangata ia Sam. O le ase tala mai leo wa taulo na whai se investigation ar komsina. Tau na whai lato investigation wa tau whana sau se press release. Wha mau ni ai. A whai o pongta o le fesili. O ina whao so ina pangota nei lato te whasia Sam. Wa ele se me sea Sam unga whai panotangi. Nala le me wale inga whasia pangota nei ia Sam. Ai a whai foi la le o pangota. Ia o ai la li malu o le o lato lima ia Sam. Wa tata wana na sue umalmata upu nei. Leo wa lua aso talu ona le rasa le lua tolu aso. Watu wai. Naso silafia. Watu wai. Wa levan tauna sau ia se press release o le melea. Langa lepe o tau whaitatu le lona lua airport lon tolu ne o aso. Talu ona sau le news ua o whao o lima. Whao lima o te le lopo o leo ia pole. Mana tua foi Tuilaepa. Tuawala au le whamasinonga I le songa fua. O le foto ai lo ai wa iele whao o ngā lima ia Sam. Ia ai tau te le ilola po o ana whea po le aso to nai po le aso sā. Wa ana le apia Sam le whamasinonga le songa fua. Ele iloa le tunu tūlanga le wo iai. O whea o iei tanu lava leo I lalo na tā upu lea.
ua tatauna sau se latou press release ina ia faatoʻafi lemu le atunuu e iai foʻi aiga o Sam latou e lē o ni agelu foʻi nei tagata e lagona le loto ita ia ona o le tulaga le ua tulaʻi mai e tatau ai la i le komisina a mai se fo le minista ia tala la le fa tu Tuilaepa la faafefea na a mai le press release i le taimi lenei i le tulaga iā Sam ae mai le fia tausaga sa ngugu ai le minista ma matagaluega leai se press release e a mai tulaga le case lenei po o fea ua ooaga i ai le case ana le lalaga nei e le afioga le igoa matua iā ale i totonu o le palemene e lē tali le minista ia a le mea le fesili la le fesili ai ona lena tatou faalogologo uma mamanino ua faasee tuagalu ese le afioga le minista mai le case lea a lena laga loe e le afioga iā ale i totonu o le palemene e tu mai pe tali ita mai o la fesili la sa tatau ana tulaʻi loa e lē tauna tali ua laga foʻi e lē o tatauna toe iai ia le suʻesuʻega sa tatauna tali faapea ia e le tulaga lea le case lea taatia mai oga e mafai se avatu se update i tonu o le kapeneta but he said it straight out a mai saʻo lava ia le tali ua le mafai na faauauina le case a leoleo o lea latou fesili e loo mafaufau what is going on with this department ua uma na faamanino mai le atunuu e lē toe aafia le suʻesuʻega o le case lenei a le ua laga i tonu o le faamasino toe tali mai ā ia na te faamaonia le ua lē faauauiga e leoleo le case e lē lava molimau sa le tatauna tali mai because pe ona tatou faalogologo uma ua faaseʻetuagalu ma le suʻesuʻega ia leu toe tali mai ia ae sa tatau la faafela na mai le press release i le lautele o le atunuu ma totonu o le kapeneta o lē fogo faasanaʻi ma le afioga tamaitaʻi palemia ma agauso a minista o le kapeneta e leʻi oo mai ese press release Tanga ia i le mele anga lau tato e o Tupa'i e saʻili le mele le taimi o le tali al minista ia le sui a faipule o falata tonu. La so lo tangatangaʻi ona lea lana tulaʻi mai le sui palemia ma faapealola na tala e taʻotaoto o na taupu tau le a lea foliga mai o lona uiga ua leva lana faatali le kapeneta ae leʻi oo se tala ai foi ale minista i le kapeneta a le aliaʻi i taimi o le fontaga a lea lana fesili ia le sui a faipule o le tuagai a fia ea leoleo na taulagi lea na tatala no momoʻi ai e ono fesootaʻi le faaletonu lea Tuilaepa le o au se investigator ae o le lagona ia iā te aʻu you know it's so sad e lagona i le loto ita ma le e mafatia o le loto oga you're trying to connect all the dots le tulaga la le o mai e te aʻu ia aʻu ia e soʻu lagona pe foliga mai e faavalea mai ia le atunuu pe o tatou atauaso ia a o le tulaga leiai sa tatau ana mai manigo ni press release i le atunuu a mai se update ia la pela le o toe tali au ia te au la faafefea na a mai le press release ia Samoa ma lana faafogaaga a o totonu o le kapeneta o lē lotolotoi e fono i aso uma le mai aso ia latou fontaga faa le kapeneta e le o mafai na avatu se update i ai ana lē lagalaga nei lai totonu o le palemene e lē togi mai le tala ia le tatou faafoga tali a lauli e fou nei le faalogo le ua teʻi atu ina ua mai totonu o le palemene e le tau iaisi na fesootaʻiga foi lea faa le taʻitaʻi lau fioga le minista o lea ua taligā le kapeneta lea se tali e tatou i le mea lea faamata le asau lau asau silasila ia e maise foi la o tamaitaʻi gai le asau avaai ai
E ono Pe na tala e whaamanatu I minsta o latu tiute mo latu whiwa e te tau o na whaavave ia ina ne tari ngāra kapineta. o me tonu na tona ye Tuilaepa. Ia uia ina ua tali ale le fionga min style so le no wala ngai e ali. Ia. Straight away not react what te. Mm. Onga o le o te iloa mai le fontanga taluai. Le ua whaapea I la wha se e tua ngalu le fionga min star e le toi I aisona a ia inoli o le su inga lea I le case ya Sam a le wo pela o le reaction e te apeo hang on a minute 1 minute o oile wa remove next minute you're now answering so you know the scale is not ele o sao wa ana whaapea lava e moni ma wha maoni e leo to iaisanga pitanga le whainga so inor case le nei e tali sa o a whaapea ia mo le lawa fionga le sui whaipule le na langa tu langa lea e o ona o ia inga le wa iai I se iai se taimi iana a watu leo se leo I te tonor kapeneta a taimi nei e le mwhain you know it's a simple way whaafonga uma sa mo malamalama e whaawhaingo fia na malamalama tangata ai a maile a wala sa o i mta upu nei. Pera o lau tali nā, o no te I no watali le fionga minsta. Whapea, 1 minute. We all know that you're no longer involved so in our case of Sam. A o lewa e to e tali ua e supportinga le mau au leo. O e la I le whaawau le case ona le lavani mori mau. Tupa'i o le upu Fasa mo tau whaaleanga, defamation. Matua le ave mo ina waa man whatu e tutonu. Na manino le tala lana loia, le loia na le loia. Whaisi umi nei tutonu. Ia le lungali lea, mo le morianga lea, defamation. Whaisi umi o nei tutonu. Ai fua maila ia Samuelu lea. Same, le charge lea ngā rue kongu, defamation. O le mea whanono ai lea ngā Tupa'i. Pe a fua le mau tau whaaleanga o lo whainei. Ai se hawa umina i tu tonu ta fia le potu ta fia lea o na iei le wha o ngā lima ma ave I le tau lea lea. A lea mori maule lo ia na tatala I tua le ngali momo lea. Ua whaisi umi, wa umina I tu tonu. Fia nei vai aso te tonu sa. Le tasi vai aso. Tasi pe lua. Wow, le na ave la so wharaile. E lua. Ia. Mana ua lua vai aso. Ia tulanga na iai Tuilaepa. Ia ta ilo iai se ainga se na se polo fisa na te mwhaia na tu whaawasenga le tūlanga ni. The safety of Sam is paramount. Yes. O le saunga le mu o Sam. E le mawhai e leo na lato puipuia. O ngoea, e tele lape lapea o le Auaunaga leo. O le tele nei loa le mamalo le Taunuu. Ia o le paua le safety o Sam, it's to be with his family. O ingalo na saunga le mu. Ia o le popolenga la le wa langona I fwoi taimini nei. Peona e saunua, e iai mai tu mau o Sam o le mai lili. O who are they at the oso se mai o le tamai le isesi e anga va ai te tonui. Ai tu puelani pefia. O ai la lato tua ia. O ai foi la fai ele tau faleanga ma tua I whapea ana lele ia pai ma la fai ana. But simple fact. Lewa abatu le whamaunianga le fo mai. E te tau na le na whamauniele whao ngā lima. Le fo watau sanga loia ona o le saunga nei muotama. I thought that's what the police is all about. O le safety o tangata e whaamua. Ia. Nei, ma nei Tupa'i, leo manino o le safety a ia o e tau o na pui ma malutia ia a pia fōringa mai o E lono. pe e fōlinga me whaatala leo e le kea I se
se saunga le mu o Sam. That's how I look at it now. Really. Ia, ona i ele tatonunga tupa'i na te ua whaitawina se senga o tā manatu ma le maai whaaleo ma le lātou fo'i a pe o leo tā taranoa ele o tā ua niloia ele o tā ua ni whaamasino from our own opinions tā te ai i issues nei ma cases nei nā le tūlanga na issue ngari leo toi anga i tonu. Ai ta tele i se e mai a me lima mawaa. O sa ulangona whaale tina. O sa ulangona whaale tina ia Sam. Wa o te loa. O loo ai o soifua pēni mātu o Sam. A whape o le tina o te loa la utama le wa whalpuipui. E yeni mai tu ngā la utama. E le mapu le popolo le mawhawhau le au malpo. That's exactly any mother would do. O au o mātua whanau. A whaila e eni mai tu ngā. And no doubt, e le nofo ia nei mātua, e le tatalo le au malipo a wale saunga le mu. O le tūlanga fo ila le iai, wa tatau ana whaise fuafuanga iai, ina ia vabe na whaasao ina ia, ama i tua. E whaatali e lale leanga o le ama i tua, o le wai limo leo, o le wai limo lo ia, o le wala au le aso luas fulu whaamasinonga. Wa o te le lope mo i nei, o la le na ona whaia toi foi la utala i lunga, o na lo whapea mai nisi. O le sa iai se tangata na malanga mai Australia. O latu i Samoa, na o i le whalpuipui i a Sam. O la ofesili la le na ofesili ai a uia. ASEA, ai o le ale mafuaanga, ele o ia o se lo ia. Ele o ia isa na so tanga le case le nei. Le ale me walenga take le interest le tangata le nei. Pe o le popolenga la le ia i nei Ile saunga le mua Sam mai le to tele nei la sia tua ia. O ai te tangata le Tupa'i whamole. Sa mai pia ni tila po Australia? Australia. O e tau i loa le tangata. E pau le mea o descriptions ia wa au mai. O le ulupo o lea whaipaanga ma le leitio le Australia ma limoni. Ia o tato ilo uma le ulupo o le nei. O le lana o vesiliai. And who gives him the right to visit him? And why are the police allowing that to happen? I hope not. I don't think so. Ia ole tala le na mai nei te o le no fatu ai. I just hope lo tala fatu. I will react, but I'm just saying I just hope none of this will happen. E pauale mea, I hate to believe that. Tupa'i ke le Taunuu le tala na. Pata le mea le te tau turi loa mo le silafia le ta au whalongolongo. Le tau te malama uma le upu le bail out. Le tau te malama uma a whaina bail out o lona winga. Te tau lona nei whafo. Pe tiva na building po le alawa le me wa kaurola ngai whafo. O tau nei lona a inga. O lona winga le talia le bail. O le sao lea. Wa ole mera nga le confused ai O le whape o bail out, I bail out to the juvenile room. O whape o le tau sanga leo. O tau sanga leo e foi. Le la whai le potu whapitoa. Why is the police so anxious? E tau fiofi le tamai te tono le o le whalpuipui. Why e titilo ei? Bail out, which is, it's completely out of the convention of the whole compound. Ale wa bail out at the my conditions e ave le juvenile room. Io o lai te tonu lava o whalpuipui. Yes. O loo iai lava so tanga ma leo ma lato uma nei. Se o te fia malama a whape sa o Tupa'i, a whape sa o na bail out. E te taunta malama e fiala se mōre sila fia ta Taunuu e confirm mai na bail out.
langa ele le na te sila fia na New Zealand le fu te lo inel ne tunu e ta uro le peo o lo winga wai fafo tivana po fea lava le me wai fafo out of the jail or wherever peo le mena te tauna fa manino mo le sila fia e lo tatou nu e te Ia, tau wa te e pia paule, pena pela au tai e paule mea le manino mai, ua bail out to the juvenile room. ah E wha, io, e pera tulanga e matua e confuse ai lava, ia o matau dia o le ir concern o nisa ngata ina ne I poison ina ne I aise mea tu langa fo le pe o tele ama sa longa ma mafaufaunga o le peol au longa avelo le tama ia ile me avelo na ainga fa tatadele so se fulu ai pe o le o tele na ma sa salo le tunu bail out ai to le they still they're still under the watchdog a leo leo. E mantua foi. Pe wala ngale telo ni manatu mani masa salonga o e mele upu asal faiva le asal masalo. O na mafua la le mai le asal famasinonga. Watu taiao wa leva na loka leo leo Sam. Ai watu taiao le ai ma se paperwork wa prepare inga. yes E na toi tu mai aila ia le avanoa wai. E o foi le lawyer prosecutor e te tei. Wa le ye le fite na inga nge e le ngalulu e fatasi le ia leo leo ma I. Ma na toi fua leo leo la tau e pule la tau faile la tau faitalia. Le lana toi tu mai ye le famasino le avanoa I le uli tape na toi. Ai toi atu foi le uli. O le mea la vai tasi le se menta pena. Ia ula ia. Fa pela ia. O le a failola le fai unga. A le famasino. Tuto tasi lana famasinonga. Okay. You have been given a chance. Wa leva na a vai aso ta o tau lokaina Sam. Leo tau iloe wala au le case la songfua. Sa tauna tau mai ta pena. Leo mai le tau le se me ta pena ina. Le na toi a watu leva noa mai le uli. A mai foi le se me ta pena ina. Sa ta tau lona whailo inga le whai unga le whamsino. Beo lo le tama. You know, their lawyers have come prepared with everything. A leo atu ale leo. Even the prosecutor was ready. Ai atu ale leo ele ango leo iai pefa. Ai lalmen fai ele fai se fai unga le whamsinonga. Le whamsino na toe tolo mo le aso so ai. Ai ina ua tolo le watalia ai la whapea ile tausanga ale lawyer. Ai mali tausanga la leo wa mari li e beo. Ai a mali tausanga leo e beo le la provide la tou le juvenile room e tu to tasi ai Sam. That's not a bailout. It's still under their watchdog. yes nga whapea o ia langa o le taua o le wharipui o le tūpulanga the same thing The same thing. Pero le winga le talo Tuilaepa. E le whapea o ni tua inga leanga o langona whasoa. yeah O le manatu I whaalo ofiso leo talo mai mata le atunuu. O tātou wa Vale o tātou o tau waso. ia ka fiolai ia tupa'i e langona tā me'i mea I ona e te lena I mtaapu ia o wawere tātaimi lea la uto e awe tonu ia siungali lea nea le vaai a le tātou atunuu ia ma le o te taritonu foi ia mana tua foi tātou Polokalame le tātou tanoto o whai pei sa avea le fautuanga sa ame foi ia le tā fautuanga I mo I la ua I le whai te tenga petai ia le la ua toe anga I tonu until the 20th no winga o le aso foi lea o Sam O Sam. e aso whaatasi Wa le la whapea mai. O le mafua anga wala ina toe mōlia ia meilin ma a whapea o le la live le sa whaila so lusfulu walu o January. But I remember listening ele I whapea na amaise foi. What do you call it? Sa amai ni ASEA ala ua ia directly. Tu sa ole tele ole ASEA le sa whai ma la langona le fia. A nga I Tuilaepa ma me watutupu
O le la ono whala mo mga whawhau whapia. A whaila me le wato e mōri ai me lin ma waa. O nga ole live lia. It's got nothing to do with the police. It's got nothing. Pei lai whaulinga mai. O le control atu lai Tuilaepa. Well, it's more or less o ingale a nga i le telo le fia a nga i a Tuilaepa. E te mana tua fo i ranga le wata ua le upu ua control. Tupa'i o e mana tua fo i le video fo i le na whai mei ia i e rimoni. Na o whai leo leo. Na o whai leo leo. It sounds like, ole ala whalongo na upu. It is control. Yes. O pe o ina tonu rau ra tau fo ina mātala tatu atu nu Tupa'i. O Fasa will control lea. ASEA will feel more comfortable if e lafo upu ia i le official lo. E pe le ia se fōringa e anga i mai leo i le wanga lea. Pe o le mele te tau mai tau e a o Tuilaepa. Mantua foi. Sa tele whai tionga tangata i a Tuilaepa. Le i whapena loka inga se si nā taimi a. Taimi foi a o tū mai le foi and all this. A le taimi le taimi le nei. Le lau mai tau le foi e moli malo le atunuu. O la foi e io iei nisi. O iei lo se si e iei sanga whaasanga tawanga i le malo. Yeah. Straight away. They react e loka le tangata le nā. Yeah, ka fesole. Ia mantua foi la. O le whapea mai Tuilaepa le o le pese tau loto ne Tuilaepa. O le ai a tatau. So o le ai a tatau foi la lea meilin ma waa. E wha leo ai o la ua wha langona mo lo la ua langona I mea le fia ai. So o le mea la le te fisilingi ni. So what are the charges wale na to e loka ina taimi nei? Which is again, whafonga mai fo ini ai o melin ma waa. You know, it's their what's it Taunuu le United Nations because man to for le United Nations no lo I whenga inga ma whenga malo I lalo malo o fatasi. E iai le Universal Declaration Rights a tangata I a la toa I a tau You know, ele whapeo se lo I o wheatu nei but I know for a fact that's what the United Nations, the UN is for in any countries. Iai lato whainga pa anga male mamalo o fatasi. Manuia, manesi vanga na Tupa'i o na winga e mawhai fo ina apa I a inga. Yes. O le loia fo I anga I le United Nations. Ia a whai lava. O le mwhaina whai e se tonga whitinga I tutonu ina. I so langona to atasi Tuilaepa. So walangona to atasi. E le mawhaina tu mamaina ma whaafile mo ina Samoa le tūlanga le nei. Te langona ia uia e le whape whaiai. Ana I whaaleo pia. E sili whaaleo ro leo titua so manatu. Ai o te le I whaaleo ina. O le taimi nei te tauna tanga I le whionga tamaita I pale mia malana kapeneta. Ua vava o le tunu. Le mau mai tala I Samoa. It's a tension I Samoa. Taimi nei ua tauna fua se fuafuanga le lei. Anga I le sui le min stao leo. E pauna o le fofo ala mea e ni whawhitauli. O le sui o le min stao leo. Pero no fact o walangona, it's not whape whaiai, but this is looking from outside to the problem that we have. Absolutely Tupa'i. O le langona fo I nā o tātou Polokalame. E le o tau te le o ba ai. Ia o tamo le wole le iau. Ma te le ai le mwhaina wa ea tūlanga ia. Ma le mea e te tau ona tātou baba ai more lumana I o tātou atunuu. O le pei o le mawhawhaunga a Tupa'i. A whai la o le mawhawhaunga lea. Ai se hawa tua iei. Ia na le fionga tamaita I pale mia mwhanona ta lir tūlanga na ine I whai atu ni o tā manatu ai whai tawina I tā ua whapea wa. E na le fionga tamaita I pale mia mwhanona ta linga ni tā upuna. Ua no fuai tele.
o le tala nota toma me tutupu Io e. le tala nota toma me tutupu tu lai mai nei se me le ora le tama nei se me o faia tu lai mai mea i wa tele na vesi le tato watu nu o le lava sa o loto tau whaaleanga i fafo mai ma Samoa e tala le tato ale fonga fetalai e le ia sisi me e i le tano nao i le palemene peitai ta sa Faafi tau whaaleanga le i fafo mai le aranga i tonu i Australia ma le tio lea ua sa sau Faafi le meta o le tifein ane le esta tato me o whai Tupa'i ia leanga pio no whai atu e le o ta ua ni lo ia po ni whaamasino e sisi tam ta uputa ua mo le temi ata tele me i vai Masani Ne ai pe o le ta mai mta upule ia Meilin mama. ia ia sanoia De o lena e fesili fa pe umata Ia. anga ilmta upu ia Meilin mama le la te fa tuai a mai la lo finangalo po la tu langa ia Meilin mama. o le ua peina o whai tau atu api o le ua mai le la o la ua ana ulo ai o la ua toe o utotonu o na ua mai le la foi le pita sanga me a watu e tam whai e fiso ta ia tu la ua o le ua toe avi utotonu ai langa na ua e maua mai o le tele o le a foi o le anga i o lana no whanongo e foi la Polokalame le i toe anga i se la Polokalame i leo leo Yo e te me o anga yo ai pe o le whai tionga Masani ale ave ia i la ua ai sea langa o le ia tatau ai la ua e anga i ai i le mai a ma le maloa o nei ua le tau te lo le whanongo o ma sa mo tau whaleanga le o lo whaia mai fafo ia whalongo lai le upu lea o le asau si le fia le upu lea ua whaai ngoa lea minsta o King Pelo io e pe fōringa fōre le pe e tari e ai al makua tau whaleanga i lea toi ngā whaai ngoa tangata i le ngoa ia ma le whaamatala facial expression o le minsta fōringa mai a tau tala mai e le ngata o mata pisi li ona ai e minoi mai ia ala whau e pisi whau e si ngutu ia matulanga whapena ma le saualo whapena e male mau tau whaleanga na whai le ala manatu a mai nei e whaalongolongo Tautanoaga na ofo le whai mai e tate tau whaaleanga o mau mai Tupa'i ai e manino mea ia o lea repeat e ta ua le mea o le tau whaaleanga lea o lo whaia nei i lunga o le tio ia masusumi leo ke repeat ia tunga mea na u whaalongo iai le tau lana mana tua foi Mm. le Polokalame lea mai le tio le i Australia. O la iloa o la me walenga whaingoa e Tuilaepa le fionga lau le mali atua King Pelo. O taimi foi ona ua lui e le fionga ia lauli ia Tuilaepa. Le la tam fai Tuilaepa same nature lea. O le whaaleanga whaasese ina ia tu atu uma manato tangata e me le mana o ia. Whoever challenged Tuilaepa, he doesn't like it. While he's got the taste of his own medicine. Wa fia na whamasino le rasa sa tu mai e a foi behind le whamasino nga tele la uri le sa whai ma pesta. Ia la meno iai. Lea na toe e alua la uri whai lang whai ngā palota toe sau o ia le sui mua le fast na le stala i tono palmeni ai le ta apir pa ina lua fesuono. Ia pe o le whanonoanga le nā ua momeo tala ave na tau whai ele i o le unga li i lea ma lato whaaluma i le tamali ianga o le fionga ia la uli. Ai se i whai o lato o ani o lato whaafitauli o ia le tele le ango le la lau mai e tangata i runga upenga te whaidangi. Yeah, ai tatou te lefi awai. That's not our cup of tea. Yes. We're not into that. Tupa'i o le si mea pe fōre na maso salo tangata me na waveina avele rungali tonu. Ina o ta pena le soro te e fōrea. Matula na tau roro soro te e na i le fia. Lua tolu vai hasta luai. All of a sudden, wai tonu o le
ole Yeah. ilungani le foi la uto eta pena solo le fa per solo file mu Yeah. wa pe u folding mai wa where ye tangata ale foto e le soli sita ilo soli Why, yeah, this is me personally. Whoever is behind ile mumusu e Fataunuu le mea lea, yeah wala o Eve to ava ai ai la lea i se solo matautia talu na whaavail malo Samoa. yeah Nea tōnu ana lela lelo te tau mai tau atu nei, mea le linga mumusu e Fataunuu, wa matuai o mai uma Samoa tulu inga o lalangi e lato te savadia le solo lea. le ana fai mai ia Tuilaepa ma lana le tiole Australia o to tono e tura fono fa pale mene e silia lo male lua fele fine a se fai pule minister whoever what the town na se mal pale yeah Tuilaepa, ngata lelo, pula pai give me one more yo yeah, pula na o le pili lo ia pili lo ia le pili le na mo 25 26 27,000 I'm not sure but o le o fa pe that 25 26 27,000 it's supposed to be out of his pocket the speaker e te tau ona sau sa ole ia atonu sa ai ole me fole le loa mai le mai to inga tera nola le wo mai fafo mai fa sala lau I fafo o te taun fa ma vai ia le afo ona o silia ma le lua afe le fine le tupe e fine ai ia le fon fetalai o te ata iai Tuilaepa, o e te ata iai, I challenge them. Why? Ole apili le na fai, e leo se personal appeal ale whongwhetalai. O yeah le tiu te whai o lona tautuaina o lana ngaluenga as a Speaker of the House. That's his duty. Le lawa a mai nei la le pili lea e se fulu suli mafi. E li mafi te tongi o whapele le whamsinonga maulunga e no this. E le whapea ua o le speaker lai fine. It's not le fionga ia pali on his own. It's not a personal thing. so It's through his job. Oh, yeah, come on, Tuilaepa. Don't belittle yourself on that issue. Leto te loa le me te tauna whai. so in other words he did it on behalf Yeah, of the he's doing it as his duty as a Speaker of the House. E le whapea na whai e Tuilaepa e le whiunga ia pali I le pili personally is o se mea. No, he's working as a Speaker of the House. Oh, for goodness sake, any Tom, Dick and Harry will know exactly how this is working. ia manino le lei tupa'i I le mo le whaafonga le atunuu I vanga e se vanga tā ua I te whitano I ai ta te le me I ta vanga mumuri Tuilaepa wa mafu se fieta noa me o so le sosol mawhawha. I knew you were going to ask me on that because oh my goodness. Why? Why would you ask the speaker whamawai? O le manino ala tula fono. E le o sao tula fontu mau. E le o sao, e le o whengai le tula fontu mau ma tula fon whawai o le malo Samoa. So why? La meto te mai e lunga e tau whaase se la tunu whapea. Wa te tau na whamawai le fong Fetalai o wa se se lan whai unga. No, Faafetai le fong Fetalai I lona luina o le wailoa le te leo le whaafitauri le tu lai mai. Ia le fo la wo tau whaasese lunga o penga te whailangi mwhai mai. O te tau na whamawai le fong Fetalai o te tau na ese onga le wa ova ma le lua awhele fine. For goodness sake, he represented his job. It's not him personally. malo maneia whaatetele ia ni te ua tā utu so tu se mai usisi la ta mei ta o de ta asie ma wat so fu malo loina Yoi, tā o ASEA man nei mata upoti ngā ile ulu. Ia o le lei o le tā ASEA
Te le lava, ia, Ile sauno mai. pesu a mata tua mo matu ni Amerika. Ia. Leia ona o toe a mata tu si vaenga sia. O le whainga o lau membership, o le whainga o le oka, o le alava le whainga. Ia manino le lei ia i tātou wha mole o loo. E te tau ona ki lia le lei le vau oe ma lau bank. Ioe. Nga awane i ai mga iai me ta o fraud protection. Ioe. E fiu ala le kampani e tau mwhai atu le oka, ai a whapeo na ua iai ni la pila pia fule tonu. E le mwhai ana through. O lesi tu Tupa'i ai mātou ai i Amerika. Ioe. O information ta ua lava ama ia te oe. Pe a whapea i o non-member. E mo o mia lau debit card information. O lona winga e a fiaile numela se furu ono digits, 16 digits in the front. Male expiration date. Ia male 3 security numbers in the back. O information na pe a mole. Tato umai e whafungfuma i nei Amerika. If you are non-member, o mea na e tolu e mo o mia. I oe e mwhaina mo o mia lau email. Ai le mo o mia i nei ia i matou. Pau ana me tolu e mo o mia. Ai sauro e te mana o mia te sign in as a member. So that's a different story. E mo o mia la, we need 7 requirements from you. O le toru lea mo o mia as a non-member, ma isi vai ngai wha. Ai le lei langa au wha lau atua nei i langa lepe ua uto e talanoa tu i mea ia. E to lua Tupa'i ia, to lua pe to toru ia tangata fau na saini nei. Ai o pe o le whawhita uli lava na ina ua tau mawhai atu ia le card i le bank. Ia o le mena o ni whapea o le ta o le upu fraud protection whapea le face fraud le ai. Nga iai tangata mi o le sao. E tau mawhai e whao ngā information whapea na ai le whapea na company o lo tatu iai mo le whalalo. Ia peo si meno te amata tuai Tupa'i ia mātou lava i Amerika. Man whalalo. Lele a o tai eila le vai niu le wa e au mai i le card le whape fiu tam whai. O tūlanga le tūlai mai Tuilaepa. Te le no utala noa i le finance department a le company. A whapea o oe la whatatainga o a whatatainga la watu ia o la u card le whao ngā debit visa. E iai taimi o te okay, overdraft ai so to sala I've gone above my limit. A pick on ole ASEA, they've got layers and layers of security. A secure low card with the ASEA. Don't ever doubt that. I have dealt with them so many times. Yes, there are layers and layers. So I faila o low card, lea te whaongainga low card, o mai le masina nei wa lus futala wa e over your limit. The security section ali ASEA, the finance team, they will pick that up. That's why if you to sape le yellow to be tonu, and the ASEA's finance team will pick it up. Or this person had all this overdraft and all this. Wa e tau feel na. O le tiute la a oe lea pe o a upo o oe le la whasainia tangata lea. E te vili la I o I le finance team and let them know what they call it wa blacklist. So what they normally do, they will have to remove SLA ngoa o le tangata lea ma le blacklist e tuu I le whitelist. That's normally what happened. Ia, mana ia, o maua maisi vaenga lea tatou whamone mole, lana e te lea cases whapena o lo tūlai mai. Ia, o le, ia, o pefui o nei, ele o whaangaina se overdrafting ia matou. Okay. Ele mwhai, not allow le overdraft I tūranga whapena. Na e pe o nai tu awanoa tu au nei lava ia, ele o lesi ma si vaenga na whai ana nei, ia, e pe for o ma few e fai o mai uma requirements e fitu pe tai
e pleisa kuale o kam fai ele o fale yo lo fale tonua na fai atu lo isi ngali ia le lopo le si me fai o le fai mai le bank o le fai mai le company the finance department le ASEA. It's not from us, from their end. O irang approval sa o Tupa'i. An fai mai lo le ngali ia e ala pe batu le lautango la send mai le kupe ile makat nga try lo la ia le na send mai lo la ia ko se lau mal fa io e sign up ai ma fai le oka na what to le makat tu lo io so ina la confirm mai e te tauana siakia e oele te whaafonga mai ia mautinoa ia mawale lua fisota inga malau bank ia langa pui fo ia tātou wharitupe ia kako information ia matangata e tamo whai o atu i tuto me whapena mena len whai atu le fraud protection e tāua e le aise vaenga ale company io e mole i tūrena e whale tonua ia o tātou me whafo ia pe O le si tūlanga ne sa tūlai mai Tuilaepa. Ona e whapena umalemena tupu fo i nei. And so I got the people to go to the bank the next day. Yeah. So wala au mai la i o tangata mai le ofisa o le whatupe. Tu i fote fo ni matatala ngoa ma tangata le ofisa o whatupe. That's when they cleared all their end. Clear umamai, everything is all done. Yeah. It's in within the requirements. Ai whai atu lava le mea e tasi. No o wala au lola i le finance team. O le whtai loe. A whape foi o oe e le whape o tua ia a mea wa e fraud or what. Sa iei ni whaale tonu o au credit and everything. Yeah. E whaingo whiena pick up mai le fraud system ale ASEA. Ona ea e malosi tele le layer of security ina ia pui o whaamaumaunga i te tono le ASEA. Ana ia. Tā o Tupa'i le vaenga leo le la ka koe langa i sius le uanga i mai nei i tangata pe o tō tero tangata le ua koe fo ia le me fo le leo le Amazon ia ma meo online ai le ia anda tātou e tala no ina ia toe whaamanino si vaenga sia le anga o le pi whaapea tangata e taungo fia ma bave le Amazon le tātou e pai si vaenga le mōri sila fia le Ia lelei, mantua fo i lena whaamaonia tangata i nei New Zealand, tausanga len te ama tausanga tuitua. Le sa iai tina sa whata otolia i nei whalmaitele o Kilani, whapena fo i whalmaitele la loi Christchurch. Ai ina ua sa ili masu esu eina o vai le Amazon. Mantua fo i o le ASEA, once lo e to become a member tono le ASEA, this is o mea e whaamausali. Ina ia awane i e o kaina ni vai lunga le Amazon po o isi upenga ta whailangi o lo whaapena whaataunga o fiele vai. Ona o vai ne ele o mautinoa ia lato ingredients, ele o mautinoa ia lako expiry dates, a whaapela tau mawhaina o tau mea wa live and expire. Ia no doubt ia onga o mai e mawai. Pela o tina ia to o lua le te mautinoa nei New Zealand sa whata o to lia ona o tūlanga fo sa inua le tatou vai ia walwa ia lua i whaper whanau le ai a mai i le taungo fia ia sa o alato whai ele tau fia ai foto ai loa muli ina ua toe wala au mai e toe wha au watu le ASEA le lafto a whamatala i loa le tūlanga na o iai mai ia ofto ai loa ai Fatu ia nā tau te whaafonga e a watu lava le whautuanga o na o le whaapea mai le company. Aua wa o le ASEA maon tutuunga e le whaataua i lunga inu penga te whailangi. Yes. E le whaataua i se whale o loa. Online. E le whaataua online. E na o through sponsorship. Na o lato whainga pa anga matangata wa sponsor e mawhaina o kainga le vai mo oi. Ia ai pe tūlanga na iai o le tūlanga le iai aua le mi fō le taungo fia le Amazon ma isi upenga ta whailangi e whai ai le fofuanga le tatau lea ia ai mawaila o e ni mai ia le ia le maua le mai e mwhaina tonga fitia a le anga le maua le tewa maua se poison
Ia ona le tūlanga leanga nā lea. Ia, lena, mo i tātou ia fesili me telefoni New Zealand, ia malawane te tupa'i i le olu a tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Mo i tātou i nai New Zealand, malawane i le olu a tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Ia po Australia. Foi mo i tātou ni Amerika, o Hawaii, o Amerika Samoa, Alaska, malau mai i le 5 ono lua, tolu fitu o no lua. Te whawhanga mai, walau mai nei i ta telefoni 5 ono lua, tolu fitu o no lua, o le numero fo nai te maua i tatu koko Samoa, ma le whaaloalo. Ia, tupa'i, ia, i sisi... Ia, tūlanga. O le vaitemi fo le nei ia manatua, o le mene o tau fesuisu ia i o le atunu taitasi. Ele lei le anga foi, manatua le ua mawhanawhana mātou, i ua toa tele nei mātua mātutua, o na tofa whaile po, whamai ua le lava vale vela. Ia, le lai a le on le aircon pe ki whamalosi le ili, ai mulmuli ane ai maua i mai, maua il fuluhu, ua maua il fetalai, ia o isi ua wala au mai ua maua pneumonia. Ia, ai le la sa ufa asino inya iai, le a wala whaingo fie. Ina ia mawhai o na wabe na fo i ele whaafita uli o pneumonia. Ona ele tina o lau timi la loi Wellingtoni, na uma na maua na fo i maila na malanga salwai, ai fa me sau mai e watu fal mai, e maua pneumonia. Wa uma la dose whaatulanga na au mai o antibiotics, e lua set of antibiotics sa tau mawhaina tina lea. Ai fa mai e langona lava le ti ngā o lona whatawhata ma le tale lava le nei o le a tolu masina o le iai. Le lana whai atu e o mantua fo le tātou nebulizer. Le lana tu e whaile matou Zoom ai whailoa mai le tina tupai. Ia o te fia whasoa atu. Faafetai lava. Na to e whailanga nebulizer. Le wa te ai le ti ngā al whatawhata ma le tali. Ia mol whafonga anga le atunu. O ai la tau lo maua i whaamai. O le nebulizer o le masini le tele na whaonga e maua i le maisela. Le a maitu i o fufonga o na e mana waina i lea. That's the nebulizer. Instead o le whaonga o waila au ia mai whalmai, e fufulu mamale ka mai container le na whaamatu le leilea na e tango le lingi e le ipu asia i te tonu. Ia na ki lola i le masini. E sau whailoa tu i o fufonga e te mana waina. O le tatanunga na mai e le sae nisi ma fōma e le ASEA. The nebulizer travels faster i to tonu o to tonga pe a whai through the nebulizer. Ia manatua la e vave e na ulu i o mama wa o ile ma fua i le tele o le tale ma fua pneumonia. Ia o le whasoa na mo i la tau e fia maua le sosoani. You can buy a nebulizer from a chemist ina ia mawhai na whao ngā pe a whapeo e maua le tale. Whawhai ngō fia le tale, mwhai na moe le leile pō, e mwhai ena abe ese le chest le maua le tale le tele le whatale o olo. Ia, le nā, matangu fita sisi nā vaenga Samoa. Ia, mesi, au ina pesi tele le fulu, o le mesa so o ni mo ni o tātou. Ia, nā, whaangari ni pulaisa, ia, whaanga mo i tātou e masini nā, ia, whaanga ia ile ASEA. The same water, le kau ke inguinga, ia, e mwhain tātou whaanga ina, ia, pe a maua le masini nā tātou, se mele lei tele, ia, tupa'i e isi vaenga. Ia maresi tūlanga lea o le tele manatua whapea mai fō mai. O tātou mata. It attracts tele o le siyama i te tonu o tātou tino. Why? Because o le savili lena te amai le tele pe esesea o siyama e sau le savili. E pu eia lai o tātou mata. Lela whapea me le ASEA. E mawhaina e whaongaina le ASEA le te inuina. Tu i te tonu o sau eyedropper.
Ia. Tului ai la ia o fofonga le tae ao uli ma le Afiafi. Ia. Ia whapena fo i la i o talinga pe whapeti ngā talinga. You know, o ao ngā umai o le ASEA e whawhaingo fie maua i o tauli lea fo le malosi. Ona e awala ese le awala o le sa wai whaamai a tātou. Ai pe o le mea tono na le whapea mai o tātou mata. That's the first catcher o le telo le siama ma pefu e maua i tono tātou tino. Ia o le sivaenga Tuilaepa o le tulanga na iai o au ngā ese ngā o le ASEA wato e abatu langa iai nisi wato e wala au mai i le tulanga lea. O le au ngā fo ila lea o taimi nei sa valua o jaus na totoe mai lea so Varaili. Ia. Ai na uma i lea so ngafua. I sold out. So le la sa nufu mfata tali po tai tu mai le Korea. A le folinga mai wapo tu ai mai le Korea. Fia fo le tau na whātau e o tō New Zealand. Se lau ma le tasi i le tube. O le tūlanga la le iai. Tele le au ngā o le jaul. Whewa na whai atu. I le malanga le sa matawoi Thailand le sa whai loi whai. E le o lava whatata whao ngā ino le jaul. Ia o tūlanga la lea. Whao ngā le jaul pe a whape o ani mea ngā oi o lo tino. So onga po nā iwi o maso le tino. Whao ngā le jaul e mili ai lo puti. Wha solo i lo onga te tulou. Wa o taula inga umo nerves o tato tino. E taula i umo tato puti. Ia o le tūlanga na iai o te maru nei a inga. Wa le o te whaia tūlanga le fofo. Ti ngāne. Talu la na wa maua le tūlanga le puti. Ia le asa le oka o ma jaus. Ia awa te le malo le tunu ua la tō wha mau nia le au ngā o le Renew 28. Ia le lawa we sold out le ia valu jaus na tatoi. Ia le la na oka le hatadali atu po watu ai. Ia, manatu Tupa'i o le ua tala fia ngai le matataimi. Ia pio na Samoa tatu umalawa i New Zealand wala wane i le oru tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Te whafonga mai, oru tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Mo i tatu uma i New Zealand, ia whafsota iane Tupa'i i le numero na, mo i tatu i Amerika, Hawaii, Alaska, o Amerika Samoa, o le lima ono lua, tolu fitu o no lua. Ia, tia mo sau nuanga muri Tupa'i ia ona tanga i lola ia lea mo le whai. Faafetai Tuilaepa ia lau whafonga anga Samoa. O si tala atu nā o ni mea wa tutupu o mea wa la tutupu ia ma mea fo i wa tuanai. Ia o se Auaunaga sa tamwhai e wha manino ma wha so atu ni langona ina ia wha whaingofie malamalama mai o i lo maota. Ia ai e leo wha apea wa abatu se awala tau wha leanga pe tau wha sese. Abatu sa o lava mea o lo tutupu ina ia whaingofie tatu ngā lulu e whatasi. Ai mai se tau tua ino tātou whainga malo. O ia o a whoni ngana o sala ia tautonu o tātou uma tātou te whaakeo siano tātou manatu i lungo le nei ia la leo. Ia Faafetai Tuilaepa mo le avanoa, Faafetai fo whafonga anga Samoa, tātou toi wheloa i se aso mua ma aso fōu. Ia alofangia le atua mo wapea le puipuinga o tātou wola maua i tātou le malosi o tino i aso whai pēr, Faafetai. Ia, Faafetai tele Tupa'i, Faafetai mo le Auaunaga o le nei Afiafi, na tātou e whiroa i le vai aso fōu, ia ma whaauau, ia le tā Auaunaga mo le tātou. Nua, mo le temi nei, whiroa i alo whaauau. Soifua. Ia. Ia, o le tautua na ma le Auaunaga Samoa a le ma Auaunaga ma le tamaitai Tupa'i. Ia so te tasi o le vai aso. Te leo lau tape nanga no usau ma unei pitai ia leanga o tatou malo to olua Fatalanoaga. Ai ua batu le tatou teimi. Ia ua uma fui ma le teimi o le tautua mo ene. Ia whiwhitai au. Tatou toi wheloai nei le aso atao. Ia ma wha au e lo lau unanga mo oe mitai au. Ia e te leo lau tape nanga ia ngā i tonua.
i le tau whaaleanga o lo whai mai i le ngari Fetai na le monei aso ia ona ua umara tatu taimi te ua motu whafose mai tai ao ena ia o le atatu tue whilo i nei le aso tai ao ia ma whaamai atu lau tautua mo oe mea na tapena i mo le aso ai ai le vaenga muli a o tele i tu uar tatu no fonei ia pi tele se taimi ia le manatu fo ile le ia i tatou ia lava le onsa i o loo i le malo ia le ai masesi o tatou o loo le tatou te tau whailangona ina umalava lo tatou whatuatua ina o lo tatou whainga malo tatou te whatuatua ina lo latu tuna mai pat ia le vaenga o le tautua le tatou au onanga si ufonga o le tai au fō e le whatatari ai leanga ASEA o le natura o tatou iai sasi iai ona whaale tonu o si vaenga le matu tautua taua ina tu atu i autou au tafa whaamanatu atu ai matu te lea iaina i autou tiute ma autou whaiva ua tu tofi ai autou ele malo o Samoa ai paua sia na ona e tata longo pe ma se fau ina nei mea ane ua tua ia lo atu nuu na filfilia autou ia ua le whaia la mātou ngā luenga whaamanatu. Mātou te lea ia ina lautou wala awina, paua o sia mātou whaamanatu. Ina ne i se e le leia le tutupu ai o mea a o atu sa mātou tu walalo. I nei lo le tutupu ai ma whapeane ia a whea fo i supporters, a whea fo i lato. Ia o no mātou tiu te lea mo mātou whaiva. Na ono mātou tātālongo atu lava, ia ma whaamanatu atu i autou whinangalo. Ia ia nei o tātou ASEA. So leo le atu umo tātou te le mana nao ina nei ia. Ale winga tonu ale me ta ule alofa moni. Ia mātou te leo popole i le tau whaaleanga, ma le tau whaamatau o isi vaanga ia. Ai mātou te awatu sa o lava langona o leo o tia alofa. Ia Samoa ma lana whainga malo. E le māneia na upu. E le sa o nā tala. Ai aua lava ni i eise langona o lo mātou wa iaina o tau whaiva tiute o tau o tai. Wa lava le sila fia, lava le loa. Paua leo sia mātou, nei o mātou whaiva, tu wa lalo. Ia o le nā, ta oto atu le i autou au tafa. Whaia iai loto fina ngalo, ai aua lava o mātou loto. Manuia mai le atua? Io i lau fionga tamatai pāle mia, le mamalu o le kāpeneta i li tamatai ia whapena foi, ia i latu o sui minister. Lau fionga i le fonga fetalai o le mauta, ma le sui fonga fetalai. Lau fionga le teitei fono. Ia teina ne foi le lata la. Io i le teitai o le tua ngai ma le sui teitai. Ia ma le vaenga whai le hero pipi o lo ngai le malo. Ia o le na. Upu Masani a ngai. Io na whai maile to ina na leila. We are watchdogs for the government of Samoa. Ia. Le fuse mele ngai le na mea. Ai waki whale lei. Io wati whale lei. Ai le wati tau whaleanga. Io leanga o leo ua mātou lo atu, o le strategy o lo tau e whaaleanga. Artu alalo ala si ufonga o tai au fō. To sui le strategy. Sui nisi strategies mo le manuia lau tele o lo tātou atnu. A le tau whaaleanga. Le sona avanoa. Mo se le linga o se atunu. Melea, tu alalo atu. A ngai lava. I le angai le lei, ma le angai sili, e whaatupu manatu, i afia me malana whainga malo, o lo tū malo, e taita ia o e Samoa. Mo le temine, tātou tue wheloa i le asoa tai au. I le anga le lei whaasoa o tātou matai o lautou o una Masani, Tuilaepa, Faafetai, Lio, Sua, Soifua, mai Manuia.